and after that we will go through a sanctification session so that the Holy Spirit might freely work in our lives. இப்பொழுது தேவனுடைய செய்திக்கு செவி கொடுத்த பின்பு நாங்கள் மறுபடியும் ஒரு சுத்திகரிப்புகிறதான பகுதி கடந்து சொல்லுவோம். தேவன் நம் மத்தியில் சுயாதீனமாய் கிரியை செய்யும்படியாக. දැන් අප දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට සවන් දෙමු. ඉන් අනතුරුව අපගේ ජීවිත තවදුරටත් පවිත්‍ර කරගනිමින් ආත්මයන් වහන්සේට ක්‍රියා කරන පිණිස ඉඩ දෙමු. In the group activities, you all are listening to our getting educated on the subject Go Ye Therefore. புறப்பட்டு போங்கள் என்றதான தலையங்கத்தின் கீழ் உங்கள் குழு நிகழ்ச்சிகளில் நீங்கள் பல காரியங்களை குறித்து அறிவுறுத்தப்படுகிறீர்கள். එබැවින් නුඹලා ගොස් යන මාතෘකාව යටතේ කණ්ඩායම් ක්‍රියාකාරකම් වලදී ඔබට යම් යම් දේවල් උගන්වා දෙනු ලබනවා. But in the messages these days, I would like to focus on God's love. ஆனால் இந்த நாட்களின் செய்திகளில் தூதுகளில் தேவனுடைய அன்பை பற்றி தேவனுடைய அன்பை மையமாய் கொண்டு பேச விரும்புகிறேன். නමුත් පණිවිඩය කරුණු කොටගෙන ඔබ හා සමග දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය ගැන කතා කරන්නට කැමැත්තෙමි. Because one, it's become my subject these days, and two, it is God's subject. ஒன்று, இந்த நாட்களில் இதுவே என்னுடைய தலையங்கமாய் இருக்கின்றது. இரண்டாவதாய் இதுவே தேவனுடைய விஷயமாயும் இருக்கின்றது. එකක් ඒ මේ දිනවලදී මාගේ මාතෘකාව වී තිබෙනවා. ඒ සමගම දෙවියන් වහන්සේගේ මාතෘකාවද ඒව තිබෙනවා. So in sequence, one after the other in the messages, I would like to speak on God's love. ஆகையால் இனி வரும் நாட்களில் தொடர்ச்சியாய் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக தேவனுடைய அன்பை பற்றியே பேச விரும்புகிறேன். අඛණ්ඩව පිළිවෙලින් උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමයේ සම්බන්ධයෙන් දේව පණිවිඩය ඔබ හා සමග බෙදා ගන්නට මම කැමැත්තෙමි. I would like to start by reading the shortest verse in the Bible. நான் என்னுடைய செய்தியை வேதாகமத்தில் இருக்கிறதான மிக சிறிய வசனத்தை வாசித்து ஆரம்பிக்க விரும்புகிறேன். දේව වචනේ ඉතා කුඩාම පදයක අරමුණු කොටගෙන මාගේ පණිවිඩය ආරම්භ කරන්නට කැමැත්තෙමි. Which verse is that? அது என்ன வசனம்? Which is the shortest verse in the Bible? வேதத்தில் இருக்க மிக சிறிய வசனம் என்னது? බයිබලයේ ඉතාම කුඩා පදය කුමක්ද? In English it is John 11:35. ஆங்கிலத்தில் யோவான் சுவிசேஷம் 11ஆம் அதிகாரம் 35ஆம் வசனமாய் இருக்கிறது. ඉංග්‍රීසියෙන් යොහාන් 11:35. In Tamil they say Yesu Oliva Malaikku ponar. That is shorter. I don't know, you have to take a measuring tape and see. தமிழில் சொல்லுகிறார்கள், தமிழ் மொழிபெயர்ப்பின் பிரகாரமாய் இயேசு மலைக்கு ஏறி போனார் என்ற வசனமே மிக குறுகிய சிறிய வசனமாய் இருக்கிறது என்று எனக்கு என்றால் அப்படி சரியாய் சொல்லிக்கொள்ள தெரியாது. ஒரு அளவெடுக்கிறதான டேப்பை எடுத்து அளவெடுக்க வேண்டியதுதான். දමිළ බසින් උන්වහන්සේ කන්දට නැගී ගියසේක කියනව පදය මම නම් දන්නේ නැහැ. ඔබ ටේප් එකක් අරන් මැනලා බලන්න. No need to read that verse, it's just two words. Jesus wept. நீங்கள் அதை எடுத்து வாசிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அது ரெண்டு வசனங்கள் மாத்திரம்தான். இயேசு கண்ணீர் விட்டார். යේසුස් වහන්සේ ඇඬුසේක. Today the topic under which I'm going to speak to you is the weeping God. இன்று உங்களுக்கு நான் உங்களோடு கூட பேச விரும்புகிறதான தலையங்கம் என்னவென்றால் அழுகின்றதான கண்ணீர் வடிக்கின்றதான தேவன். අද ඔබ හා සමග කතා කරන්නට යනව මාතෘකාව කඳුළු සලන දෙවිඳුන්. When someone is testifying and they cry, or they are talking to you and they cry, you feel like crying also, isn't it? சிலர் சாட்சி சொல்லும் பொழுது அழுகிறார்கள், சிலர் உங்களோடு கதைக்கும் பொழுதும் அழுகிறார்கள். அவர்கள் அவ்வாறு அழுகிறதான சமயத்தில் நீங்களும் உங்களுக்கும் கூட அழுவதை போன்று அழுகும்படி தோன்றுகிறது அல்லவா? සමහරුන් සාක්ෂි දරන විට හඬනවා, සමහරුන් කතා කරන විට හඬනවා. ඔවුන් ඒ අඬන්නා වූ අවස්ථාවේදී ඔබටත් ඇඬෙන්න වගේ දැනෙනවා. When Jesus cried, it was not because Lazarus died. He knew Lazarus is going to rise again. Jesus cried because Mary and Martha cried. இங்கே இயேசு அழுதான கண்ணீர் விட்ட சந்தர்ப்பத்தில் ஏதோ லாசரு மரித்து விட்டார் என்றதற்காய் அவர் அழவில்லை. ஆனால் இந்த சமயத்தில் தானே மரியாளும் மாத்தாலும் அழுதது நிமித்தமாய் அவர்களை பார்த்ததான கண்டதான இயேசு அவரும் கூட கண்ணீர் விட்டார். මේ ස්ථානයේ යේසුස් වහන්සේ ඇඬුවේ ලාසරස් නැසුන නිසා නොවේ. එදිනම උන්වහන්සේ දැන සිටියා ඔහු නැවත මලුන්ගෙන් නැගිටින්න යනවා කියා. මරියා සහ මාර්තා ඇඬු නිසා තමයි උන්වහන්සේත් ඇඬුවේ. Do you know when you're sad, Jesus is sad? உங்களுக்கு தெரியுமா நீங்கள் கவலையாய் இருக்கும் பொழுது இயேசுவும் கூட கவலைப்படுகிறார் என்று? ඔබ දන්නවාද
ඔබ කනස්සල්ලෙන් පසුවන විට උන්වහන්සේද කනස්සල්ලෙන් සිටින බව Whether you are connected to him, I don't know, but he is connected to you so much that when you cry, he cries. நீங்கள் அவரோடு தொடர்புடையவர்களாக இருக்கிறீர்களோ என்று எனக்கு தெரியாது, ஆனால் அவரோ உங்களோடு எப்பொழுதும் தொடர்புள்ளவராய் இருக்கிறபடியினால் நீங்கள் அழுகிறதான சமயத்தில் அவரும் கூட உங்களோடு அழுகின்றவராய் இருக்கின்றார். ඔබ උන්වහන්සේ හා සමග සම්බන්ධ වී සිටිනවාද කියා මම දන්නේ නැහැ. ඒ කෙසේ වුණත් උන්වහන්සේ ඔබ හා සමග සම්බන්ධ වී සිටිනවා. එනිසා ඔබ හඬන විට උන්වහන්සේද හඬා වැටෙනවා. In Isaiah 63:9, it is written, when Israel was afflicted, God was afflicted. ஏசாயா 63 அதிகாரம் 9 63 63 அதிகாரம் 9 வசனத்தில் அங்கே இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தானே வாதிக்கப்பட்டிருந்த சமயத்தில் தேவனும் கூட வாதிப்படைந்தவராய் இருந்தார் என்று அங்கே நாங்கள் வாசிக்கின்றோம். යෙසායා 63 වන පරිච්ඡේදයේ 3 වන පදයේ 9 වන පදයේ අප කියවනවා the Israel සෙනග දුක් වී සිටි අවස්ථාවේදී පීඩාවට පත් වී සිටි අවස්ථාවේදී උන්වහන්සේ එසේ දුක් වූ වග. I have felt God being sad when I am sad. நான் துக்கத்தோடு இருக்கிறதான சமயங்களில் தேவனும் கூட துக்கமாய் இருப்பதை நான் உணர்ந்திருக்கின்றேன். මම දුකෙන් පසුවන විටදී උන්වහන්සේද දුකෙන් සිටිනවා කියා මට හැඟී තිබෙනවා. But this subject that I am talking to you about, the weeping God, is not about this. ஆனால் இன்று நான் உங்களோடு பேசுகிறதான அழுகின்றதான தேவன், கண்ணீர் விடுகிற தேவன் என்றதான இந்த தலையங்கமானது இப்படிப்பட்ட இவ்வனமான காரியங்களை குறித்து அல்ல. නමුත් අද මම කතා කරන්නට යන්නව මාතෘකාව එබඳු එකක් ගැන නොවේ. මාතෘකාව කඳුළු සලන දෙවිඳුන් වුණත් God is weeping for another reason. தேவனோ வேறொரு விடயத்திற்காக கண்ணீர் விடுகிறார். යේසුස් වහන්සේ වෙනත් හේතුවක් නිසා කඳුළු සලනවා. Some years ago, I was preaching in a gospel meeting. சில வருடங்களுக்கு முன்பதாக ஒரு சுவிசேஷ ஆராதனையில் பிரசங்கித்துக் கொண்டிருந்தேன். වසර කිහිපයකට ප්‍රථමයෙන් සුභාරංචි මෙහෙයක දේශනා කරමින් සිටියෙමි. Many new souls, Hindus had come. அங்கே அநேக இந்து புதிய ஆத்துமாக்கள் வந்திருந்தார்கள். බොහෝ අලුත් ආත්ම හින්දු භක්තිකයන් පැමිණ සිටියා. So I began my sermon like this. என்னுடைய பிரசங்கத்தை இவ்வாறு நான் ஆரம்பித்தேன். මාගේ දේශනේ මා මෙසේ ආරම්භ කළා. Many of you have come here with many problems. இங்கே உங்களில் அநேகர் பிரச்சனைகளோடு கூட இங்கே வந்திருக்கிறீர்கள் என்று ஆரம்பித்தேன். මෙහි පැමිණ සිටින ඔබගෙන් බොහෝ දෙනා ප්‍රශ්න ඇතිව මෙහි පැමිණ සිටිනවා කියා මා ආරම්භ කළා. You have come here for a solution. ஒரு தீர்வுக்காக இந்த இடத்தில் வந்திருக்கிறீர்கள். විසඳුම උදෙසා ඔබ මෙහි ඇවිත් සිටිනවා. But before I give you a solution, I want to tell you one thing. I told them. நான் உங்களுக்கு ஒரு தீர்வை கொடுப்பதற்கு முன்பதாக நான் உங்களுக்கு ஒரு விடயத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன் என்று அவர்களை நோக்கி சொன்னேன். විසඳුම ගැන පවසන්ට ප්‍රථමයෙන් ඔබට යමක් පවසන්ට කැමතියි කියා මම පැවසුවෙමි. You have come for a solution for your problems, but I want to tell you that God himself has a problem. நீங்கள் உங்கள் பிரச்சனைக்கு தீர்வு காணும்படியாய் இந்த இடத்தில் வந்திருக்கிறீர்கள். ஆனால் நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் என்னவென்றால் தேவனுக்கே ஒரு தீர்வு காண முடியாத பிரச்சனை ஒன்று காணப்படுகிறது. ඔබගේ ප්‍රශ්නයට විසඳුම සොයා ඔබ මෙහි පැමිණ සිටිනවා. නමුත් මම ඔබට පවසන්ට කැමැත්තේ කුමක්ද නම් දෙවියන් වහන්සේටද ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. And I told them that God has a problem and the solution for that problem is in your hands. நான் அவர்களை நோக்கி கூறினேன், தேவனுக்கு ஒரு பிரச்சனை ஒன்று உண்டு, அந்த பிரச்சனைக்கான தீர்வானது உங்கள் கரத்திலே இருக்கிறது என்று. මම ඔවුන් අමතා පැවසුවේ කුමක්ද නම් දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. නමුත් එහි පිළිතුර ඔබ සතුයි. So I told them, if you can solve God's problem with the solution that you have, I'll guarantee you that God will solve your problem. உங்கள் கையில் நீங்கள் வைத்திருக்கிறதான அந்த தீர்வை கொண்டு தேவனுடைய பிரச்சனையை நீங்கள் தீர்ப்பில் என்றால் நான் உங்களுக்கு உத்தரவாதம் கொடுக்கின்றேன், தேவன் உங்கள் பிரச்சனையும் நிச்சயமாய் தீர்த்து வைப்பார். දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රශ්නයට ඔබගේ අතේ තිබෙනා වූ පිළිතුරෙන් ඔබ පිළිතුරු දෙන්නේ නම් මම ඔබට පවසන්නේ කුමක්ද? ඔබගේ ප්‍රශ්නයට නියත වශයෙන් දෙවියන් වහන්සේ පිළිතුරු දෙනවා ඇතයි කියා මම ඔවුන්ට පැවසුවෙමි. Now I am asking you, இப்பொழுது உங்களை நோக்கி கேட்கின்றேன், දැන් මම ඔබගෙන් අසන්නම් what is God's problem? தேவனுடைய பிரச்சனை தான் என்ன? දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රශ්නය කුමක්ද? Can anyone say? யாருக்காவது சொல்ல முடியுமா? කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද? What is God's problem? தேவனுடைய பிரச்சனை என்ன? දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රශ්නය කුමක්ද?
சில நேரத்தில் கேட்போம்ல, சிலருக்கு சண்டை போடும். இப்போ என்னதான் பிரச்சனை உங்களுக்கு? Some people when they fight we ask them, what is your problem? සමහරු රණ්ඩු කරගෙන දැන් මොකද්ද ඔයාගේ ප්‍රශ්නේ? இப்போ நீங்க ஆண்டவரை பார்த்து கேளுங்க, இப்போ என்னதான் உங்களுக்கு பிரச்சனை? இப்போ Now we look at God and ask him, what is your problem now? ඔබ දෙවියන් වහන්සේගෙන් අසන්න ඔබගේ ප්‍රශ්නේ කුමක්ද ස්වාමිනී? என்ன பதில் சொல்றாரு? What is the answer he is giving? උන්වහන්සේ දෙන පිළිතුර කුමක්ද? யாருக்காவது கேக்குதா? பதில் கேக்குதா? Are you able to hear the answer? ඔබට ඒ ප්‍රශ්නේ කුමක්ද කියලා ඇසෙනවද? Anyone knows the answer? யாருக்காவது பதில் தெரியுமா? පිළිතුර දන්නවද? Anyone got the answer? யாருக்காவது பதில் கிடைத்ததா? කාට හරි පිළිතුර ලැබුණාද? கரெக்டா ஆன்சர் கொடுத்தீங்கன்னா பாஸ்டர் சிம்சன் ஒரு பிரைஸ் கொடுப்பாரு உங்களுக்கு. If you will answer correctly, Pastor Simpson will give you a gift. ඔබ හරි පිළිතුර දුන්නොත් පාස්ටර් සිම්සන් ඔබට ටැග්ගක් දෙයි. யாராவது சொல்லுங்க. Can anyone answer? කවුරු හරි කියන්න උත්තරය. What is God's problem? Tell me. தேவனுடைய பிரச்சனை தான் என்ன சொல்லுங்கள் දෙවියන් பார்ப்போம். වහන්සේගේ ප්‍රශ්නේ කුමක්ද? Correct. சரி. அப்புறமா பாஸ்டர் சிம்சன் கிட்ட பிரைஸ் வாங்கிக்கோங்க. Later on you can get your prize from Pastor ඔබගේ Simpson. ටැග්ග පාස්ටර් සිම්සන්ගෙන් පස්සේ ඉල්ල ගන්න. You are God's problem. நீங்களே தேவனுடைய பிரச்சனையா ඔබ இருக்கிறீர்கள். තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රශ්නය. Many are saying, I knew the answer. I could have said it. Too late. Sorry. அநேகர் சொல்லுகிறார்கள், ஐயோ எனக்கு பதில் தெரியுமே, சொல்லி இருக்கலாமே, ஒன்றும் செய்ய முடியாது, காலதாமதம். අපරාධේ මම උත්තරේ දන්නවනේ කියන්න තිබ්බනේ කියා සිතන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් ප්‍රමාද වැඩි. We servants of God, in the Bible, we are called the ambassadors of Christ. வேதத்தில் தேவஊழியர்களாகிய எங்களை நோக்கி தேவனுடைய ஸ்தானாதிபதிகள் என்று நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம். දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය අපව දෙවියන් වහන්සේගේ තානාපතීන් ලෙස හඳුන්වනවා. That means two things. இதில் அர்த்தங்கள் ரெண்டு உண்டு. එහි අරුත් දෙකක් තිබේ. One, we represent you before God. ஒன்று, உங்களை தேவனுக்கு முன்பதாக உங்களை நாங்கள் பிரதிபலிக்கிறோம். දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ ඔබව අප නියෝජනය කරනවා. When you come with your requests, நீங்கள் உங்களுடையதான விண்ணப்பங்களோடு எங்களண்டை வரும் பொழுது, ඔබගේ ඉල්ලීම් ඇතිව ඔබ අප වෙතට පැමිණෙන විට, brother, pray for me, my exams are coming. பிரதர், என்னுடைய பரீட்சை வருகிறது, எனக்காய் ஜெபியுங்கள். බ්‍රදර් මගේ විභාගය එනවා මා උදෙසා යාඥා කරන්න. Brother, pray for me, my mother is not feeling well. பிரதர், என்னுடைய தாயார் வியாதியா இருக்கிறார்கள், அவர்களுக்காய் ஜெபியுங்கள். බ්‍රදර් මාගේ මව උදෙසා යාඥා කරන්න. ඇය රෝගාතුරව සිටිනවා. Brother, pray for me, I'm not able to hear the voice of God. பிரதர், எனக்கு தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்க முடியாது இருக்கிறது, எனக்காய் ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். බ්‍රදර් මා උදෙසා යාඥා කරන්න. දෙවියන් වහන්සේගේ හඬ මට අසන්නට නොහැකිව සිටිනවා. So when we go to God with your requests, we are representing you before God. நாங்கள் உங்களுடைய விண்ணப்பங்கள் தேவைகளோடு தேவனண்டை செல்கிறதான சமயத்தில் தேவனுக்கு முன்பதாக உங்களை நாங்கள் நிரூபணம் செய்கிறோம். ඔබගේ ඉල්ලීම උදෙසා අප දෙවියන් වහන්සේ වෙතට යන විට ඔබව අප දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ නියෝජනය කරනවා. But we servants of God, being ambassadors for Christ, has a second reason. ஆனாலும் தேவனுடைய ஊழியர்களாக இருக்கிற நாங்கள், அதாவது ஸ்தானாதிபதிகளாக இருக்கிற நமக்கு இன்னும் ஒரு காரணம் உண்டு. Second meaning. இரண்டாவது ஒரு அர்த்தம் உண்டு. දේව සේවකයන්ව සිටිනා වූ අප තානාපතීන් ලෙස දකින්න ලබනවා. එහි දෙවන අරුත නම්, we represent God before you. நாங்கள் உங்களுக்கு முன்பதாய் தேவனை பிரதிநிதித்துவம் பண்ணுகிறோம். අපි ඔබ ඉදිරියේ දෙවියන් වහන්සේව නියෝජනය කරනවා. That means just like we take your requests to God on your behalf, we also take God's information, God's feelings and mind, and present it to you. உங்களுடைய விண்ணப்பங்கள், உங்களுடைய வேண்டுகோள்களை நாங்கள் தேவனண்டை எடுத்துச் செல்வது போலவே தேவனுடைய சிந்தனை, அவர் சொல்லுகிறதான காரியம், அவரை குறித்ததான சகல விடயங்களையும் தேவனிடத்திலிருந்து உங்களண்டை கொண்டு வந்து சேர்ப்பதே அதன் அர்த்தமாயிருக்கின்றது. ඔබගේ ඉල්ලීම් අවශ්‍යතා ඔබ නියෝජනය කරමින් දෙවියන් වහන්සේගේ ඉදිරියට ගෙන යන ආකාරයටම දෙවියන් වහන්සේගේ මනස, සිත, අදහස, උන්වහන්සේගේ හැඟීම්, දැනීම් අප ඔබ ඉදිරියේද උන්වහන්සේව නියෝජනය කරමින් ඒවා දක්වනවා. Today, according to the second meaning of this word ambassador, I have come with information from God to give you. இந்த ஸ்தானாதிபதிகள் என்றதான அந்த வார்த்தையினுடைய இரண்டாவது அர்த்தத்தை மையமாய் கொண்டு இப்பொழுது நான் உங்களண்டை தேவனை குறித்ததான தேவன் அண்டையிலிருந்து சில தகவலோடு உங்களண்டை நான் வந்திருக்கின்றேன். තානාපතියා යන්නෙහි දෙවන අරුත කේන්ද්‍ර කරගනිමින් අද දෙවියන් වහන්සේ වෙතින්
ඔබ වෙතට මම පණිවිඩයක් ගෙනවිත් තිබෙනවා. I want to tell you that God is very upset. He is an unhappy, frustrated, weeping God, which is the topic of this message. நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறது என்னவென்றால், நம்முடைய தேவனானவர் கண்ணீர் விட்டு அழுது துக்கத்தோடு கவலையோடு சோர்ந்து போனவராய், நம்மை குறித்த விடயத்தில் அதறியப்பட்டவராய் காணப்படுகிறவராய் இருக்கின்றார். இதுவே இந்த மாலை வேளையில் என்னுடைய செய்தியின் தலையங்கமாய் இருக்கின்றது. උන්වහන්සේ කඳුළු සලමින් හඬමින් වැළපෙමින් දුක් වී වේදනාවෙන් යුක්තව අප ගැන වූ කාරණාව සම්බන්ධයෙන් උන්වහන්සේ දුකටපත් වී සිටින බව මේ පණිවිඩයෙන් ඔබට දන්වන්නට කැමැත්තෙමි. Every religion knows, and we all know, that God not only has love, God is not just loving, God is love. எல்லா மதத்தாரும் கூறுவதும் நாமும் அறிந்திருக்கிற வண்ணமாய், தேவன் ஏதோ அன்பு கூறுகிறவர் மாத்திரமல்ல, தேவன் அன்பாகவே இருக்கின்றார். අපගේ දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රේම කරන්නෙකු ප්‍රේමයේ තිබෙන කෙනෙකු නොවේයි. උන්වහන්සේ ප්‍රේමයයි. There is a song in the English hymn book in India. I don't know if it's there in your book. It describes the love of God. இந்தியாவில் உங்களுடைய அது இருக்கிறதோ தெரியாது. இந்தியாவில் ஆங்கில மொழியில் இருக்கிறதான பாட்டு புத்தகத்தில் இப்படிப்பட்டதான ஒரு பாடல் உண்டு. ඉන්දියාවේ අප පාවිච්චි කරන්නා වූ ඉංග්‍රීසි ගීතිකා පොතෙහි මෙවැනි ගීතිකාවක් තිබෙනවා. ඔබ පාවිච්චි කරන ගීතිකා පොතේ තියෙනවද නැද්ද දන්නේ නැහැ. One stanza goes like this. ஒரு சரணம் இவ்வாறு கூறுகிறது. ඒ එක් කොටසක් මේ ආකාරයෙන් වනවා. If all the oceans of this world were filled not with water but with ink, இந்த உலகத்தின் சகல சமுத்திரங்களும் கூட தண்ணீருக்கு பதிலாய் மையினால் நிரப்பப்பட்டிருந்தால், මේ මහා සයුරේ වතුර වෙනුවට එය තීන්ත වලින් පිරී තිබුණා නම්, if every twig in every tree on this planet was a quill, that means it's the pen of the olden days, a quill which you dip in the ink and write. இந்த உலகத்தில் இருக்கிற சகல மரங்களிலும் அந்த சுள்ளி, அந்த அந்த வாது, அந்த சுள்ளி, அது அந்த பூர்வ காலங்களில் ஆரம்ப நாட்களில் அந்த மையை தொட்டு எழுத பாவிக்கிறதான பேனையை போன்றதான ஒரு காரியமாக இருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட ஒரு பேனையை போல் இருக்கும் என்றால், මේ ගහකොළ හැම එකකම තිබෙන ඒ කෝටු කෑලි සියල්ල පන්හිඳක් නැත්නම් පිහාටු පෑනක් වනවා නම්, If the sky was paper, முழு ஆகாயமுமே ஒரு காகிதமாக இருந்தால், මේ මුළු අහස් තලයේම කඩදාසියක් නම්, and every human being ever born on this planet was a writer, இந்த பூமியில் பிறக்கிறதான அனைத்து மனிதனுமே ஒரு எழுத்தாளனாய் இருந்தார். මේ පොළවේ උපත ලබන හැම මිනිසෙක්ම රචකයෙක් නම්, if every man on earth took every twig in every tree and dipped it in the ocean of ink and started writing on the sky about the love of God, இந்த உலகத்தில் பிறக்கிறதான அனைத்து மனிதனும் அந்த சொல்லியா இருக்கிறதான அந்த பேனையை எடுத்து அந்த மையினால் நிறைந்த சமுத்திரத்தில் அதை தொட்டு வானமாய் இருக்கிற காகிதத்தில் தேவனுடைய அன்பை குறித்து எழுத ஆரம்பிப்பார் என்றால், මේ පොළව උපත ලබන්නා වූ ඒ සියලුම මනුෂ්‍යයන් රචකයන් ලෙස ඒ හැම කෝටු කෑලි වැනි පන්හිඳ නැත්නම් පිහාටු පෑනගෙන සාගරයේ නැමැති තීන්තේ පොඟවා අහස නැමැති කඩදාසියේ දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය ගැන රචනා කරන්නට ඒ වර්ණනා කරමින් ලියන්නට පටන් ගන්නවා නම්, the sky will be full, the ocean will be dry, and yet the love of God would not have been fully described. வானம் ஆகாயமானது எழுதி 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 நிரம்பிவிடும். இந்த சமுத்திரத்தில் இருக்கிற சகல மையம் அப்படியே குறைந்து வத்தி போய்விடும். ஆனாலும் இன்னும் தேவனுடைய அன்பை குறித்து எழுதி முடிந்திருக்காது. ගුවන් තලයේ පුරා ලියා එහි ඉඩ ඉවර වෙන්න ඇති. සාගරයේ තීන්ත නැමැති වතුර සිඳී යන්ට ඇති. නමුත් දේව ප්‍රේමය ගැන ලියා නිම නොවී තිබෙනවා. Because this love is so beyond description, the Bible says God so loved the world. தேவனுடைய அன்பை வார்த்தையினால் வர்ணித்து சொல்ல முடியாதல்லவா, அதை வர்ணிக்கத்தக்கதான வார்த்தையில் இல்லாதபடியினால் வேதம் இவ்வாறு கூறுகிறது, தேவன் மனிதனை இவ்வண்ணமாய் நேசித்தார் என்று கூறுகிறது. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය ප්‍රේමයේ වචනෙන් විස්තර කළ නොහැකි නිසා උන්වහන්සේගේ වචනේ මෙසේ කියනවා, උන්වහන්සේ බොහෝසේ මනුෂ්‍යයාට ප්‍රේම කළා කියා. Sometimes to express your gratitude to someone who has done you a favor, we won't say thank you so much. It won't be SO. It will be SOOOO. சில சந்தர்ப்பங்களில்
யாராவது எங்களுக்கு ஏதாவது செய்திருந்தால் நம்முடைய நன்றியை நாங்கள் அவர்களுக்கு தெரிவிக்கும் வண்ணமாய் ஏதோ தேங்க்யூ ஸோ மச் என்று நாங்கள் சொல்ல மாட்டோம். அந்த சோவின் அந்த எஸ் அதுக்கு பிறகு வர ஓவை நாங்கள் தொடர்ந்து ஓ ஓ ஓ ஓ என்று இழுத்து அவ்வண்ணமாய் நம்முடைய நன்றியை அதிகமாய் தெரிவிக்க முயற்சி செய்வோம். ඇතැම් විට යමකට ස්තුතිවන්ත වන පිණිස thank you very much කියා so much කියා ලියන අවස්ථාවේදී අපගේ ගුණවන්තකම වැඩිපුර ප්‍රකාශ කරන්න S O O O කියා දිගටම ලියලා මේ ආකාරයෙන් thank you so much කියා ලියනවා. Even so, what God meant was in John 3:16, God so loved the world, is actually an S with many O's that will fill the sky. தேவன் யோவான் 3:16 இவ்வளவாய் தேவன் மனிதனில் அன்பு கூர்ந்தார் என்று எழுதினதான அந்த சோ லவ் த வேர்ல்ட் என்று சொல்லும் பொழுது அங்கே எஸ்ஸுக்கு பிறகு வர ஓ ஆனது நீடித்து ஓ என்று அவ்வளவாய் தேவன் அன்பு கூறுகிறவராயிருக்கிறார். O's that will fill the sky. அந்த வானத்தை நிரப்பத்தக்கதான அந்த ஓயினால் அப்படிப்பட்ட அன்பாய் இருக்கிறது. ඒ අහස්තලය ඕ අකුරෙන් පිරී යනවා. එදනම් උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය එපමණ විශාලයි. All right. Now, what is his problem? Why are we his problem? அது சரி, இப்பொழுது அவருக்கு என்ன பிரச்சனை? நாங்கள் எப்படி அவருக்கு பிரச்சனையாய் மாறக்கூடும்? හරි. උන්වහන්සේට කොහොමද ප්‍රශ්නයක්? ඇයි අපි උන්වහන්සේට ප්‍රශ්නයක් වුණේ? Today, when you look at the sun, the moon and the stars, இன்று சூரியன் சந்திரன் நட்சத்திரங்களை கவனிக்கும் போது අද සූර්යයා චන්ද්‍රයා තරු තාරකා ගැන සලකා බලන විට from day one of creation, they are all obeying him and all moving in the path specified for them. No rebellion. அவர்கள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டதான அந்த முதலாம் நாள் தொடக்கம் இந்நாள் வரைக்கும் அவைகள் அவ்வனமாகவே செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன. அவைகளுக்கென்று வைக்கப்பட்டதான அந்த பாதையிலே அவ்வாறே அவை சென்று செயல்பட்டு பிரகாசித்து கீழ்ப்படிந்து அடங்கி வருகின்றன. ඒ සියල්ල මැවූදා පටන් උන්වහන්සේට ඒ සියල්ල කීකරුවමින් ඔවුන්ට තබා තිබෙන්නා වූ පතේ ඒ මාර්ගයේ ඔවුන් ගමන් කරමින්ම සිටිනවා. කීකරුව දකින්න ලබනවා. The earth, the rain, the wind and all nature obeys him. இந்த பூமி, இந்த நிலம், மழை, தண்ணீர் சகல இயற்கையும் கூட அவருக்கு கீழ்ப்படுகின்றது. මේ පොළොව තලය සුළං ජල වැස්ස මේ සියල්ල දෙවියන් වහන්සේට කීකරුව තිබෙනවා. When he tells the disciples to cast the net deep into the sea, he in his mind commands all the fish to enter into the net. They obey him. அவர் தம்முடைய சீஷர்களை பார்த்து ஆழத்தில் அந்த வலையை போடும்படி கட்டளையிடுகிறதான அந்த சமயத்தில் தானே அவர் தம்முடைய சிந்தையில் அந்த சமுத்திரத்தில் இருந்ததான சகல மீன்களுக்கும் கூட அந்த வலையில் வந்து அகப்படும்படியாய் கட்டளையிடுகிறார். ගැඹුරේ දැල හෙලන්ට කියා ගෝලයන්ට පැවසූ එම අවස්ථාවේදීම උන්වහන්සේ තම මනසින් ඒ දැලට මසුන් පැමිණෙන ලෙස අණ කළා. ඒ පරිදි මසුන් කීකරු වුණා. They obey him. அவைகள் அவருக்கு கீழ்ப்படிந்தன. ඔවුන් උන්වහන්සේට කීකරු වුණා. When he commands the water, he didn't say it with his mouth, just with his mind, turn into wine. It obeyed him. அவருடைய சிந்தனையில் இந்த தண்ணீர் திராட்சரசமாய் மாறட்டும் என்று கட்டளை கொடுத்ததான சமயத்தில் அந்த தண்ணீரும் கூட அவ்வாறே திராட்சரசமாய் மாறிற்று. ඒ වතුර මිහිරි මිදියුෂ වන ලෙස උන්වහන්සේගේ මනසින් අණ කළා පමණි එතනින් ඉෂ්ට විය. He speaks to the storm and says, stop, peace, be still, and it listens. அந்த சுழல் காற்றை பார்த்து அமைதியாயிரு என்று சொன்னதான சமயத்தில் அப்படியே அதுவும் கூட அமைதியாகி விடுகிறது. ඒ සුළඟ දෙස බලා නිශ්චල වේව් කියා පැවසූ විට ඒ සුළඟ කීකරුව නිශ්චල වුණා. But when he looks at you and me and expresses his love, we are walking in the other direction. ஆனாலும் உங்களையும் என்னையும் பார்த்து தம்முடைய அன்பை அவர் வெளிப்படுத்துகிறதான அந்த சமயத்திலே அவருக்கு விரோதமாக எதிர் திசையில் நாங்கள் அவரை விட்டு விலகி போய்விடுகிறோம். නමුත් ඔබත් මාත් උන්වහන්සේ අපට තම ප්‍රේමය ප්‍රකාශ කරන විටදීම උන්වහන්සේට විරුද්ධ දෙසට අප ගමන් කරමින් දකිනු ලබනවා. Once I saw a picture of one bird, a male bird attracting a female bird. ஒரு சமயத்தில் ஒரு படத்தை நான் இப்படி கண்டேன். அந்த படத்தில் தானே ஒரு ஆண் பறவை ஒரு பெண் பறவையை அப்படியே கவர்ந்து இழுக்க முயற்சி செய்கிறது. එක් චිත්‍රයක මා මේ ආකාරයෙන් දැක්කා. ඒ පිරිමි ඒ පක්ෂියා ඒ ගැහැණු පක්ෂියාව තමා වෙතට ඇදගන්න උත්සාහ කරනවා ආකර්ෂණය කරගන්න. The male bird of the same kind came and perched on the same branch where the female was,
and then sat next to it. It changed color, it started dancing, it changed its shape, all to attract the female bird. ஒரே இனத்தை சேர்ந்ததான ஒரு ஆண் பறவை அந்த பெண் பறவை உட்கார்ந்ததான அந்த கிளையில் வந்து அதன் அருகே உட்கார்ந்து அந்த பெண் பறவையை வசியப்படுத்தும்படியாய் அந்த ஆண் பறவை தானே தன்னுடைய நிறத்தை மாற்றுகிறது, அது நடனமாடுகிறது, அது தன்னுடைய உருவத்தை மாற்றுகிறது. இவனமாய் பல காரியங்களை செய்து அந்த பெண் பறவை வசியப்படுத்தி இழுக்க முயற்சி செய்கிறது. එකම ජාතියේ මේ පිරිමි පක්ෂියා කුරුල්ලා පියාඹගෙන විත් මේ ගැහැණු කුරුල්ලා හිඳගෙන වසා සිටියා වූ ඒ අත්තේ වාඩි වී පාට වෙනස් කරමින් පියාපත් විදහමින් නටමින් රඟමින් ශබ්ද කරමින් මේ ආකාරයෙන් මේ ගැහැණු පක්ෂියාව තමා වෙතට ආකර්ෂණය කරගන්න උත්සාහ කළා. After 2 minutes of dancing, the male bird waited for the response, and that female bird sitting next to it looked like this and then flew off. That's all. அந்த ஆண் பறவையானது அதை பெண் பறவை வசியப்படுத்தும்படியாய் சிறிய நடனத்தை போட்டு ஒரு 2 நிமிடம் போல் காத்து இருந்தது. இந்த பெண் பறவையினுடைய பதிலுக்காக அது என்ன பதிலுக்கு செய்ய போகிறது என்று காத்திருக்கும் பொழுது அந்த பெண் பறவையோ சற்று அங்கும் இங்கும் திரும்பி பார்த்து விட்டு அது பறந்து வேறு திசையில் போய்விட்டது. ටික වෙලා විනාඩි දෙක තුනක් මේ ආකාරයෙන් පිරිමි පක්ෂියා ඒ ගැහැණු පක්ෂියාව ආකර්ෂණය කරගන්නට නර්තනයේ යෙදිලා ටිකක් බලාගෙන හිටියා. මේ ගැහැණු කුරුල්ලා කුමක්ද කරේ? කිරිල්ලි වටපිට බලලා පියාසර කර යන්න ගියා. All its dancing and changing color, changing shape, all waste. அது தன்னுடைய நிறத்தை மாற்றியதும் அது நடனம் ஆடினதும் தன்னுடைய உருவத்தை மாற்றியதும் எல்லாமே வீணாய் போய்விட்டது. ටිකක් නැටුවා, පාට වෙනස් කරගත්තා, රූපය මාරු කරගත්තා, ඔක්කොම නිෂ්ඵල වුණා. He loves man. He wants man. He made you and me for his pleasure, the Bible says. அவர் மனிதனை சிருஷ்டித்தார். அவருக்கு மனிதன் அவசியமாய் இருக்கிறான். அவருடைய இன்பத்துக்காகவே மனிதனை கூட சிருஷ்டித்தார். ஆனாலும் கூட இது எல்லாமே இப்பொழுது வீணாய் விருதாய் போயிருக்கிறதா இருக்கின்றது. දෙවියන් වහන්සේට මනුෂ්‍යයා අවශ්‍යයි. උන්වහන්සේ මනුෂ්‍යයාව සෑදූසේක, උන්වහන්සේ මනුෂ්‍යයා කෙරෙහි ප්‍රීති වනසේක. නමුත් මේ සියල්ල මනුෂ්‍යයා අමතක කර ජීවත් Read වෙනවා. Revelation 4:11. வெளிப்படுத்தல் விசேஷம் 4ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்தை வாசிப்போமாக. එළිදරව් 4:11 කියවමු. Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. අපගේ ස්වාමින් වහන්සේ, අපගේ දෙවියන් වහන්සේ, ඔබ ප්‍රශංසාවත් ගෞරවයත් බලයත් ලබන්ට වටින තැනන් වහන්සේය. මක් නිසාද ඔබ සියලු දේ මැවූසේක, ඔබගේ කැමැත්ත නිසා ඒවා තිබුණේය, ඒවා මවන ලද්දේයයි කියති. கர்த்தாவே, தேவரின் மகிமையும் கனத்தையும் வல்லமை பெற்றுக்கொள்வதற்கு பாத்திரராயிருக்கின்றீர். நீரே சகலத்தையும் சிருஷ்டித்தீர். உம்முடைய சித்தத்தினாலே அவைகள் உண்டாயிருக்கிறவைகளும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டவைகளுமாய் இருக்கின்றது என்றார்கள். In Tamil, I don't know how it's in Sinhala, உம்முடைய சித்தத்தினாலே, according to your will, but in English it says, for your pleasure everything and everyone has been made. தமிழ் மொழிபெயர்ப்பின்படி உம்முடைய சித்தத்தினால் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ஆனாலும் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பின்படி உம்முடைய இன்பத்திற்கென்று நீர் ரசிக்கும்படியாய், நீர் சந்தோஷம் பெற்றுக் கொள்ளும்படியாய் சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறவை என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. සිංහලෙන්ද පවසන්නේ ඔබගේ කැමැත්ත ලෙස කියයි. නමුත් ඉංග්‍රීසි භාෂෙන් උන්වහන්සේගේ ප්‍රීතිය, උන්වහන්සේගේ සතුට උදෙසා මනුෂ්‍යයාව මැවූසේක. There's a verse in the Bible, வேதத்தில் இப்படி ஒரு வசனம் இருக்கிறது. දේව වචනේ මෙසේ පදයක් සඳහන් වනවා. before the earth was made, இந்த பூமி சிருஷ்டிக்கப்பட முன்பதாக, මේ පොළව මවන්ට ප්‍රථමයෙන්, when before that, no, sorry, after the earth was made and before human beings came on earth, இந்த பூமி சிருஷ்டிக்கப்பட்ட பிறகு, இந்த பூமிக்கு மனிதர்கள் தோன்ற முதலில், මේ පොළව සෑදුවෙන් පසුව මනුෂ්‍යයා පොළවේ සාදන්ට ප්‍රථමයෙන්. girls எவ்வளவு அமைதியா இருக்கிறாங்க பாருங்க. இவங்க அவங்க 3, நீங்க 2. බලන්න තරුණියන් කෙසේ නිහඬව සිටිනවාද කියා. just see as to how silent the girls are. Now we are scoring you as 3-2. ஒரு மார்க் போயிடுச்சு. You have lost 1 mark. දැන් ඔබගේ එක ලකුණක් කපා හරිනවා. දැන් ලකුණු 3යි 2යි. நான் சொல்றத கொஞ்சம் கவனிங்க, இந்த இருட்டிலையும் கவனிங்க. Pay attention to what I am telling even in the dark. ඔබ මා පවසන දේට ඔබගේ අවධානය යොමු කරන්න. கண்ணு தெரியாது, ஆனா காது கேட்கும்ல.
Though you are unable to see, yet you are able to hear. ඇස් නොපෙනුනත් ඔබගේ දෙසවන් ඇසෙනවා. நீங்கள் தேவனுடைய இன்பத்திற்காக சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். You have been created for God's pleasure. දෙවියන් වහන්සේගේ මිහිර සතුට උදෙසා ඔබ මවා තිබෙනවා. லைட் வந்த பிறகு நம்ம வாசிப்போம். இப்படி ஒரு வசனம் உண்டு. Now let's read. There's such a verse in the word of God. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ මෙසේ පදයක් තිබෙනවා. பூமியை உண்டாக்கின பிறகு மனுஷர்களை உண்டாக்குவதற்கு முன்பாக After creating this earth, before the creation of man, පොළව මැවීමෙන් පසු මනුෂ්‍යයා සාදන්ට ප්‍රථමයෙන් அந்த பூ உருண்டையை பார்க்கும் பொழுது when he looked at the sphere, මේ පෘථිවි ගෝලය බලන විට கடல் உண்டு, மலைகள் உண்டு, காடுகள் உண்டு, வனாந்தரம் உண்டு, மனுஷர்கள் குடியிருக்கிறதான இடங்களும் உண்டு. there are wilderness, there were forests, there were oceans and so on, but there were even places which man could inhabit. කඳුහෙල් ගංගා වනාන්තර මහා සාගරයේ මේ සියලු දේ තිබෙනවා. ඒ සමගම සෙනග වාසය කරන ජනාවාස තිබෙනවා. மனுஷர்கள் தோன்றுவதற்கு முன்பாக உண்டாக்குவதற்கு முன்பாகவே இந்த இடத்துல ஸ்ரீலங்காவில் இந்த இடத்துல மனுஷர்கள் குடியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த வெறுமையான இடத்தை பார்த்தே ஆண்டவர் சந்தோஷப்பட்டாராம். After creating the earth, before God could create mankind, for example, we'll say that God looked at Sri Lanka, looking at Sri Lanka, and in Sri Lanka, looking at the places in which men or man would dwell or inhabit later on, just by looking at it, he was able to experience pleasure, or he was very happy regarding it. දෙවියන් වහන්සේ මේ ලෝකයේ මවා මනුෂ්‍යයා සාදන්ට ප්‍රථමයෙන් උදාහරණයක් ලෙස මේ ලංකාවේ මේ හිස් භූමි භාගයේ මනුෂ්‍යයන් වාසය කරන්නට යනවා කියා උන්වහන්සේ එය දැක සතුටු වුණා. நீதிமொழிகள் 8ஆம் அதிகாரத்தில் Proverbs chapter 8. හිතෝපදේශ 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ஞானம் என்ற பெயர் எடுத்து இயேசுவை பற்றி அங்கு சில வார்த்தைகள் சொல்லப்படுகிறது. Calling Jesus as wisdom, there are certain things which are mentioned in this place concerning ප්‍රඥාව him. නුවණ යන නමින් යේසුස් වහන්සේව හඳුන්වමින් මේ ස්ථානයේ කතා කරනවා. இப்பொழுது இயேசுவை பற்றி 31ஆம் வசனத்தில் வாசிப்போம். Now let us read about Jesus in Proverbs 8:31. දැන් යේසුස් වහන්සේ ගැන 31 වන පදයේ කියවමු. Rejoicing in the habitable part of his earth, and my delights were with the sons of men. උන්වහන්සේගේ වාසයට යෝග්‍ය වූ ලෝකය ගැන සන්තෝෂ වෙමින් මනුෂ්‍ය පුත්‍රයන් සමීපෙහි ප්‍රීති උනේමි. அவருடைய பூவுலகத்தில் சந்தோஷப்பட்டு மனுமக்களுடனே மகிழ்ந்து கொண்டிருந்தேன். When the foundations of the earth were laid, rejoicing in the habitable parts of the earth, that means where human beings are going to inhabit those places, he rejoiced with the sons of men in his imagination. இந்த பூமி அஸ்திவாரமிடப்பட்ட அந்த சந்தர்ப்பத்தில் தானே, இந்த பூமி சிருஷ்டிக்கப்பட்டதான அந்த சந்தர்ப்பத்தில் தானே அவருடைய பூலோகத்தில் சந்தோஷப்பட்டார். அதாவது மனிதர்கள் வாசம் பண்ண போகிறதான அந்த இடத்தை பார்த்தே அதை குறித்து சந்தோஷப்பட்டார். උන්වහන්සේ පොළවේ අත්තිවාරම් ලකුණු කළ කලද එනම් උන්වහන්සේ පොළවේ සෑදූ කල මනුෂ්‍යයාට වාසයට යෝග්‍ය වූ ස්ථාන දැක සන්තෝෂ වුණා. இந்த எதிர்பார்ப்போடு அவர் சில நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பாக நம்மோடு இருக்கும்படியாக இந்த பூமியில் பிறந்தார். Few centuries ago, with this desire or with this joy in his heart, he came to this earth to dwell amongst us. මේ සතුට ප්‍රීතිය හා සමග සතක දසක කිහිපයකට ප්‍රථමයෙන් උන්වහන්සේ අප හා සමග ජීවත් වන පිණිස මෙලව උපත ලැබුවා. ஆனால் என்ன நடந்தது? But what happened? නමුත් කුමක්ද සිද්ධ වුණේ? நான் சொன்னேனே, அந்த பெண் பறவை செய்தது போல அவருடைய சொந்தமானவரிடத்தில் அவர் வந்தார். அவருடைய சொந்தமானவர்களோ அவரை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. But just like what that female bird did to that male bird, he came unto his own, but his own rejected him. ඒ ගැහැණු කිරිල්ලිය කුමක් කළාද? ඒ ආකාරයෙන්ම යේසුස් වහන්සේ තමන්ගේ අයවලුන් වෙතට පැමිණියා. ඔවුන් උන්වහන්සේව ප්‍රතික්ෂේප කළා. மனுக்குலமாய் அவர்களெல்லாம் மாத்திரமல்ல, நாமும் அந்த கும்பலோடு இருந்தோம். அவர் வேண்டாம், அவரை அகற்றி விடுங்கள் என்று நாம் எல்லாரும் அவருக்கு விரோதமாய் எழும்பினோம். Not just them, even us, the whole mankind, we were found there amongst that mob, and we all shouted together with one voice saying, "Go, do away with that man. We do not need him. Crucify him." ඔවුන් පමණක් නොවේ, අපද ඔවුන් හා සමග එක්ව මොහු අපට එපා, මොහු කුරුසියේ ඇනගසන්ට කියා මොර ගැසුවා. தேவனுக்கு ஒரு கனவு உண்டு.
God has a dream. දෙවියන් වහන්සේට සිහිනයක් තිබෙනවා. நீதான் தேவனுடைய கனவு. You are God's dream. ඔබ තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ සිහිනය. ஆனால் நாம் எல்லாரும் நல்லா சொல்ல முடியும் தேவன் நம்முடைய கனவு அல்ல. But we all can say that God is not our dream at all. නමුත් අප සියල්ලන්ට පැවසිය හැක්කේ දෙවියන් වහන්සේ මගේ සිහිනය නම් නොවේ කියා. எனக்கு இயேசுனா பிடிக்கும், I ரொம்ப like- பிடிக்கும், ஆனால் என் கனவுகள் வேற. I like Jesus. I like him a lot, but my dream is something else. යේසුස් වහන්සේට මම කැමතියි. මම ගොඩාක් කැමතියි. නමුත් උන්වහන්සේ මගේ සිහිනය නම් නෙමෙයි. இதனால்தான் இயேசு அழுது கொண்டிருக்கிறார். It is for this reason, for this cause, that Jesus is weeping. මේ නිසා තමයි උන්වහන්සේ හඬන්නේ. அவருக்கு உன்னை ரொம்ப பிடிக்கும், உன்மேல் ரொம்ப அன்பு வைத்திருக்கிறார், நீ அவருக்கு வேண்டும், ஆனால் உனக்கோ காரியத்துக்கு மாத்திரம்தான் அவர் வேண்டும், தேவைக்கு மாத்திரம்தான் வேண்டும், ஆனால் அன்பு செலுத்த அவர் தேவையில்லை. He likes you a lot. He loves you a lot. And he needs you. He wants you. But you only need him to fulfill your needs and wants. You only need him to fulfill your passions and dreams. උන්වහන්සේ ඔබට බොහෝසේ කැමති වනවා. උන්වහන්සේ ඔබ කෙරෙහි බොහෝසේ ඇලුම් වනවා. නමුත් ඔබට උන්වහන්සේ අවශ්‍ය වන්නේ ඔබගේ අවශ්‍යතාව ඉෂ්ට කරගන්න, ඔබගේ ඉල්ලීම් ඉටු කරගන්නට පමණයි. උන්වහන්සේට ඔබ ප්‍රේම කරන්නේ නැහැ. இதுதான் தேவனுடைய பிரச்சனை. This is God's problem. මේ තමයි උන්වහන්සේගේ ගැටලුව. ஒன் சைடு லவ் அப்படின்னா என்னன்னு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். You know very well as to what this one-side love is. ඒක පාර්ශ්වීය ප්‍රේමයක්. එය කොමක්ද කියලා ඔබට දන්නවා. லவ் ஃபெயிலியர் அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். You know the meaning of the words love failure. ප්‍රේම සම්බන්ධයේ මිද වැටුණා එය ඔබට දන්නවා. பிரேக்கப் அப்படின்னா என்னன்னு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். You know the meaning of the words break up. බ්‍රේක්අප් කියනා වූ එකේ තේරුම ඔබට හොඳට දන්නවා. இதே பிரச்சனையால் இயேசு பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார். It is with this same problem that Jesus affected. උන්වහන්සේත් පීඩා විඳින්නේ මෙම ප්‍රශ්නයෙන්මයි. பைபிள்ல ஒரு காதல் புஸ்தகம் இருக்கிறது. There is a book of love or love book in this Bible. ප්‍රේමයේ පොතක් බයිබලයේ තිබෙනවා. எந்த புக் அது? Do you know what book it කුමක්ද මේ is? පොත? சத்தமா? சாங் ஆஃப் சாலமன். சாலமோனின் உன்னத பாட்டு. සාලමන්ගේ ගීතිකා. இந்த உன்னத பாட்டு ஒரு இடையன், ஒரு மெய்ப்பனுக்கும் ஒரு கிராம பெண்ணுக்கும் இடையில் இருக்கிறதான உறவை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. In this book of Songs of Solomon, a love story is told about a love affair between a shepherd and a village girl. සාලමන්ගේ ගීතිකාවේ එක්තරා ඉන්දියර තරුණයෙක් සහ ග්‍රාමීය තරුණියක් අතර වූ ප්‍රේම සම්බන්ධයක් සම්බන්ධයෙන් සඳහන් වනවා. அந்த கிராம பெண்ணுக்கு பேர் என்ன? What is the name of that village girl? ඒ ග්‍රාමීය තැනැත්තියගේ තරුණියගේ නම කුමක්ද? பாய்ஸ் சொல்லுங்க சத்தமா. Boys, you may tell it loud. තරුණයන් ශබ්ද නගා පවසන්න. அந்த கிராம பெண்ணுடைய பேர் என்ன? What is the name of that village girl? தெரியலையா? Don't you all know it? දන්නේ නැද්ද? ஓ, ரொம்ப சிம்பிளா கேட்டுட்டேனா? Or was it too simple? නැත්නම් මේ ප්‍රශ්නේ ඉතා පොඩි එකක්ද? இப்போ கேர்ள்ஸ் சொன்னா சொல்லிடுவாங்க. If I ask the girls, they will mention a name. பேர்னா அவள் ஒரு ஊரை சேர்ந்தவள், அந்த ஊரை வைத்து அந்த பேர் உண்டு. She belonged to a particular village, so based on the name of the village, she was called by that name. එක්තරා ගම්මානයක ඇය ජීවත් වුණා. ඒ ගමේ නම තබා ඇයව අමතනවා. இப்போ சொல்லுங்க. Now tell me the name. யாரோ சொல்றாங்க, இன்னும் சத்தமா. Somebody is telling it. Tell it out ශබ්ද නගා. loud. வெரி குட். ஷூலமைட். Sulamitial. චූලමි. ஒருத்தர் 700 பேரை காப்பாத்தினார். One person saved the whole crowd. එක්කෙනෙක් ජාමේ බේරගත්තා. அதனால அவர் ஒரு ஆளுக்கா கை தட்டினா ஓகே. So if you have clapped for just for that person, it's good. ඒ තැනත්තා උදෙසා අත්පොලසන් දුන්නත් ඇති. ஆனால் நான் சொல்ல விரும்புகிறது என்னவென்றால், What do I want to tell you? මට ඔබට පැවසිය යුත්තේ කුමක්ද නම්? இந்த காதல் புஸ்தகத்திற்குள் ஒரு புஸ்தகம் உண்டு, ஒரு இரண்டாவது புஸ்தகம் உண்டு.
There is a second love book or book of love which is found in this book of love. මේ ප්‍රේමේ පොත තුල තවත් ප්‍රේමේ පොතක් තිබෙනවා. அந்த புக்குக்குள்ள ஒரு புக் இருக்கு, அந்த இரண்டாவது புக்குக்குள்ள நீங்க இருக்கிறீங்க. There is a book inside this book or within this book and you are found in that book. මේ පොත තුල තවත් පොතක් තිබෙනවා. ඔබ ඒ පොත තුල සිටිනවා. உங்களுடைய லைஃபை, உங்களுடைய சரித்திரமே ஒரு காதல் சரித்திரம் தான். Your life, your whole history is a love history. ඔබගේ ජීවිතය, ඔබගේ මුළු ඉතිහාසයම ප්‍රේම සම්බන්ධතාවයක්. இந்த முழு பைபிளை படிக்கும்போது இந்த உன்னத பாட்டுக்குள்ள இருக்கிற அந்த இரண்டாவது புஸ்தகத்தினுடைய விவரங்கள் தான் முழு பைபிளில் எழுதப்பட்டு இருக்கிறது. When you study the whole Bible, the details found inside the second book which is found inside the book of the Song of Solomon's is what is explained in all the other books of the Bible. සාලමන්ගේ ගීතිකාවේ ඒ ප්‍රේමේ පොත තුල තිබෙනා වූ දෙවන පොතේ අඩංගු ඒ කරුණු තමයි බයිබලයේ පුරාමටම ඒ ප්‍රේමයේ ලෙස ලියා තිබෙන්නේ. நீங்க இந்த நீங்கள் ஒப்பு கொடுத்து இந்த காதல் சரித்திரத்திற்குள் பிரவேசிக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் ஒப்பு கொடுக்காம உங்களுக்கு இஷ்டமானதை செய்து இந்த சரித்திரத்தை விட்டு வெளியே வரலாம். அது தெரிந்து கொள்ளுதல் உங்களுடைய கரத்தில் இருக்கிறது. You can choose to go inside this history of love and surrender yourself to it. At the same time, you may also withdraw from that history of love and have nothing to do with it. You have the option. You may choose. The choice is yours. ඒ ප්‍රේමේ ඉතිහාසයට ඔබ කැමති නම් එකඟ වී ඒ තුලට ඇතුල් වෙන්න පුළුවන්. ඔබ අකමැති නම් ඔබගේ කැමැත්ත ඉන් ඉවත්ව යාමට නම් ඒ ඔබට කළ හැකි තෝරා ගැනීම ඔබ සතුයි. நான் ஒரு நாள் ஒரு ஃபெய்த்தோமுக்கு புதிதாக ஊழியம் செய்யும்படியாக சென்றேன். During one occasion, I went to a particular faith home newly to serve God in that place. එක් අවස්ථාවකදී සේවය කරන පිණිස අලුත් ස්ථානයකට මා ස්ථාන මාරු ලබා ගියෙමි. ஒரு 6-7 வயதுள்ள ஒரு பையன் என்னை பார்க்க வந்தான். A small boy about 6 or 7 years of age came to meet me. අවුරුදු 6ක් 7ක් පමණ වන කුඩා දරුවෙක් මාව බලන පිණිස පැමිණියා. அவ்வளவு கூட இருக்காது, 5 வயது தான் இருக்கும். I think he must have been around 5 years of age. මං හිතන්නේ වයස අවුරුදු 5ක් විය හැකියි. நேரா என் ரூமுக்குள்ள வந்துட்டான். He came directly inside my room. කෙලින්ම මගේ කාමරයට ආවා. அங்க இருக்கிற நான் அது 2வது நாள் இருக்கிறேன். That was my second day in that place. එම ස්ථානයේ දෙවනි දවස அவன் வந்து சொன்னான், He came to me and told me, ඔහු ඇවිල්ලා කිව්වා, பிரதர், இதுக்கு முன்னாடி இருந்த பிரதர் என்னுடைய ஃப்ரெண்டா இருந்தாரு, நீங்க கூட வேணும்னா என்னுடைய ஃப்ரெண்டா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னார். the brother who was there earlier previously, he was a friend of mine. If you desire, if you want, you also may be one of my friends. බ්‍රදර්, මීට කලින් හිටපු බ්‍රදර් මගේ හොඳ යාළුවෙක්. එයා මගේ යාළුවෙක් වගේ. ඔයාටත් කැමති නම් මාත් එක්ක යාළුවෙක් වගේ වෙන්න පුළුවන්. මාත් එක්ක යාළු වෙන්න පුළුවන්. அப்படி கேட்டா முடியாது, வேண்டாம்னு சொல்ல முடியுமா யாராவது? If somebody asks like that, can you say no, I can't, Is I he don't a- want to be your friend? එසේ ඇසුවහම බැහැ කියා කියන්න පුළුවන්ද? கண்டிப்பா ஃப்ரெண்டா இருக்கிறேன்னு சொன்னேன் நான். I said, definitely, I will be your friend. අනිවාර්යෙන්ම මම ඔබගේ මිතුරෙක් වෙනවා. லாஸ்ட் இயர் ஃபெய்த் ஸ்கூலுக்கு போய் இந்த கதையை சொன்னேன் நான். Last year I went to faith school and mentioned this story or Yeah. the incident. ගිය වතාවේදී මම ඇදිල්ලේ පාසලට ගොස් මෙම සිද්ධිය කිව්වා. அசெம்பிளி முடிச்சுட்டு 4 பாய்ஸ் வந்தாங்க. பிரதர், யூ ஆல்சோ கேன் பி மை ஃப்ரெண்ட் அப்படி 4 பாய்ஸ் வந்து சொன்னாங்க. After the assembly, 4 boys came to meet me and they told me, brother, you also can be my friend. කුඩා දරුවන් 4 දෙනෙක් රැස්වීම අවසානයේදී මා වෙතට ඇවිල්ලා, බ්‍රදර්, ඔයාට අපේ මිතුරා වෙන්න පුළුවන් කියා පැවසුවා. நான் என்ன சொல்ல வருகிறேன் என்றால், இதே மாதிரி தான் ஜீசஸ் நம்மிடத்துல வந்து ப்ரொபோஸ் பண்ணார். ஆனால் நமக்கோ தேவையில்லை, வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லாம சொல்லிட்டோம். இன்னைக்கும் சொல்லியே காட்டுறோம். What I'm trying to tell you all is, in the same manner, Jesus is coming up to you. He's coming up to us and he's proposing, but we are rejecting his proposal without telling it directly to his face. Even today, we are doing the same thing even now. උන්වහන්සේ මෙම යෝජනාවම ගෙන අප වෙතට පැමිණියා. නමුත් අප ඍජුවම කෙලින්ම උන්වහන්සේට කියන්නේ නැතිව පැවසුවේ නොහැකි කියා අද පෙන්වන්නේ නොහැකි කමයි. உங்களுடைய ரெஸ்பான்ஸ் என்ன? What is your response? ඔබගේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද? ஒருவர் சொன்னார், கிறிஸ்டியானிட்டி, கிறிஸ்தவ மார்க்கம் ஒரு மதம் அல்ல, அது ஒரு வெட்டிங் ப்ரொபோசல், அது ஒரு விவாக திட்டம். What one person told in this manner, that this Christianity
is not just, it's not a religion, it is a wedding proposal. කිතු දහම වනාහි ආගමක් නොවේ එය මංගල යෝජනාවක් යයි කියා කෙනෙක් පැවසුවා. எனக்கு உன்னை ரொம்ப பிடிக்கும், நீ வேணும்னா என்னுடைய ஃப்ரெண்டா இருக்கலாம் என்று ஜீசஸ் நம்மை பார்த்து கேட்பதுதான் கிறிஸ்டியானிட்டி. நீங்கள் அதனுடைய ரெஸ்பான்ஸ், உங்களுடைய பதில் என்ன கொடுக்க போறீங்க, அதுதான் உங்களுடைய கிறிஸ்டியன் லைஃப். This Christianity is Jesus coming up to you and he's proposing to you saying, I like you very much, I want to be friends with you, and that is called Christianity, and your response or reaction towards that request is your Christian life. යේසුස් වහන්සේ ඔබ වෙතට පැමිණ මට ඔබ බොහෝසේ ඔබව මට බොහෝසේ කැමති, මම ඔබට බොහෝසේ කැමති, ඔබගේ එය තමයි කිතු දහම, ඔබගේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද, එය තමයි ඔබගේ කිතුණු ජීවිතය. நீங்க எஸ்ன்னு சொன்னீங்கன்னா, ஆண்டவருடைய அந்த கேள்விக்கு ப்ரப்போசலுக்கு எஸ் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, நீங்க அந்த உன்னத பாட்டினுடைய அந்த 2வது புக்குக்குள்ள போய் உங்களுடைய லைஃபே நீங்க அந்த ஹிஸ்டரிக்குள்ளேயே நீங்க பிரவேசித்து உங்க லைஃப் வேற லெவல்ல போயிடும். If you would say yes to that proposal, to that request, then your life would go into the 2nd book of the Songs of Solomon, and it will enter into that history of love, and this life will go on to a very extraordinary, excellent level. මේ ආකාරයෙන් ඔබ ඒ යෝජනාවට කැමති වී ඔව් කියා පවසනවා නම් ඔබ ඒ සාලමොන්ගේ ගීතිකාවේ දෙවන පොත තුළට ඇතුල් වනවා. ඒ ප්‍රේමී ඉතිහාසය කරා ඔබ ගමන් කරනවා. ඒ කරුණු කොටගෙන ඔබ ඉහළ තලයක් කරා ඔබගේ ජීවිතය ගෙන යනවා. நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் இல்லையா, தேவனுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது, அந்த பிரச்சனையுடைய தீர்வு உங்க கையில தான் இருக்கிறது. நீங்கள் அவருக்கு தீர்வை கொடுத்தால் உங்களுடைய பிரச்சனைகள் எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு தீர்வு உண்டாகும். I told you in the beginning of this message that God has a particular problem and that you have the solution for God in your hands. If you would provide him the solution to God's problem, then God will provide all the necessary solutions for your problems. මා පණිවිඩය ආරම්භයේදීම ඔබට පැවසුවා දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. එහි පිළිතුර තියෙන්නේ ඔබගේ අතේ. ඔබ ඊට පිළිතුරු දෙනවා නම් දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රශ්නය විසඳනවා. එපමණක් නොවේ, ඔබගේ ප්‍රශ්න සියල්ලද විසඳෙනවා. நீங்கள் உங்களுடைய வாயை திறந்து உங்களுடைய இருதயத்தை கொடுத்து, ஜீசஸ் மனப்பூர்வமாக நான் உம்மை நேசிக்கிறேன், இந்த வெட்டிங் ப்ரொபோசல், இந்த விவாக திட்டத்திற்கு நான் என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன், ஆம் என்று சொல்லுகிறேன் என்று சொல்லும் வரைக்கும் அவர் உங்களை ஒரு பக்கமாய் மாத்திரம் நேசித்து மூலையில் அழுது கொண்டுதான் இருப்பார். He will be in one corner weeping for your sake, loving you only from one side. If you do not open with your whole heart, open your mouth and say, Jesus, I love you, and thus surrender yourself to his wedding proposal. ඔබ මේ මංගල යෝජනාවට උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමයේ ඉල්ලීමට ඔව් කියා මුළු සිතින් ප්‍රතිචාර දක්වන තුරු උන්වහන්සේ ඒක පාර්ශවීයව ඔබට ප්‍රේම කරමින් මුල්ලක හඬමින් සිටී. ஏறக்குறைய 28 வருஷங்களுக்கு முன்பாக நான் ஊழியத்துக்கு வந்தேன். Almost 28 years ago, I joined this ministry. අවුරුදු 28කට පමණ ප්‍රථමයෙන් මම මේ සේවයට බැඳුනෙමි. ஆனால் இந்த காதலுக்குள் நான் பிரவேசித்தது சில வருஷங்களுக்கு முன்பாக தான். Only few years ago did I join this romance. නමුත් මේ ප්‍රේමයේ සම්බන්ධතාවයට මා එළඹුණේ වසර කිහිපයකට ප්‍රථමයෙන්ුයි. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, நான் என்னுடைய பெற்றோரையும் என்னுடைய சொத்தையும் வேலையையும் உலகத்தையும் இயேசுவை நேசித்ததினால் தான் விட்டு வந்தேன். You understand this very well clearly. It is because I love Jesus that I forsake my job, my parents, my home and everything and set out to serve God. මේ ඔබ පැහැදිලි ලෙස තේරුම් ගන්න, උන්වහන්සේට මා ප්‍රේම කළ නිසා තමයි මාගේ දෙමාපියන්, වස්තුව, රැකියාව සියලු දේ අත්හැර සේවයට පැමිණියේ. ஆனால் காதல் என்று சொன்னால் வேற. But when you say romance, it is something else. නමුත් ආදරය කියන විට එය ටිකක් වෙනස්. என் உயிரே ஜீசஸ் தான், என் புருஷன் ஜீசஸ் தான், என் எல்லாமே ஜீசஸ் தான் என்ற அந்த பைத்தியத்துக்குள் பிரவேசிக்க ஆரம்பித்தது 2017ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதத்தில் தான். In the year 2017, in the month of December, did I enter into this romantic relationship or into this romance in which Jesus became my life. He became my all in all. He became everything for me.
And I entered into this madness of loving Christ. යේසුස් වහන්සේට ආදරය කරන්නා වූ ඒ ආදර සම්බන්ධතාවය තුළට මා ඇතුල් වුණේ 2012 දෙසැම්බර් මාසයේදී උන්වහන්සේ මාගේ සියල්ලෙන් සියල්ලයි මාගේ ස්වාමි පුරුෂයා මාගේ ප්‍රේමවන්තයා මේ හැම එකක්ම සියල්ල බවට පත් වුණේ එදිනයි. நீ வேணும்னா என்னுடைய ஃப்ரெண்டா இருக்கலாம், என்னுடைய லவரா இருக்கலாம் என்ற அந்த வார்த்தைகளை கொண்டு என்னிடத்தில் அணுகவில்லை. ஆனால் எத்தனையோ சம்பவங்கள் மூலமாக, எத்தனையோ மற்ற வார்த்தைகள் மூலமாக he sent the message across. அதாவது அந்த செய்தி எனக்கு அனுப்பினார். எனக்கு உன்னை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, எனக்கு உன் மேல பைத்தியமா இருக்கு, ஆனால் உன்னுடைய பதில் என்ன என்று என்னை அன்றைக்கு எஸ் என்று சொல்ல வைத்தார். Jesus did not propose or come out with the message, or do not tell me just through mere words that he loves me, that he wants to be friends with me, that he wants to be my lover, but through various incidents and through various other things he sent his message across, saying that he is madly in love with me, that he is crazy over me, and that he wants me a lot, and that he is head over heels in love with me. උන්වහන්සේ මට මාහා සමග ප්‍රේම සම්බන්ධයක් ඇති කර ගැනීම සඳහා කෙලින්ම ඇවිත් මම ඔබට කැමතියි, මම ඔබට ඔබ හා සමග මිතුරු වෙන්න කැමතියි කියා පැවසුවේ නැහැ. උන්වහන්සේ විවිධාකාර වූ සිදුවීම් කරුණු කොටගෙන මාහා සමග කතා කළා. උන්වහන්සේට මා කෙරෙහි උමතුවක් තිබෙනවා කියා, උන්වහන්සේ මා කෙරෙහි ඇල්මක් තිබෙනවා කියා, උන්වහන්සේ මා ගැන ආශාවෙන් සිටිනවා කියා ඒ ආකාරයෙන් උන්වහන්සේ මට பெண்வா துன்சேக. அந்த உன்னத பாட்டு புஸ்தகத்திற்குள் இருக்கிற அந்த புஸ்தகத்திற்குள் நான் இப்பொழுது பிரவேசித்திருக்கிறேன். I have now already entered into that second book which is found in the book of the Songs of Solomon. சாலமோன்ගේ ගීතිකාවේ ඒ දෙවන පොත තුලට දැන් මා ඇතුල් වී සිටිනවා. ஆனால் நான் என் காதலன் என் புருஷன் இயேசுவை புரிந்து கொள்ளுகிற விஷயத்தில் அவருடைய அன்பு, அவர் எனக்கு தருகிற அன்புக்கு நான் ஏற்ற அன்பை திருப்பி கொடுக்கிற விஷயத்துல நான் மிகவும் ஸ்லோவாக இருக்கிறேன். Nevertheless, I am slow in responding to his love, in giving back the love which he expects for the love which he has bestowed upon me as my lover and as my husband. ඒ එසේ වුවත් මාගේ ස්වාමි පුරුෂයා ලෙස, මාගේ ප්‍රේමවන්තයා ලෙස උන්වහන්සේ මට කෙලෙස ප්‍රේම කරනවාද, උන්වහන්සේ කෙසේ මට ඒ සෙනෙහස ආදරය දක්වනවාද, ඊට පෙරලා උන්වහන්සේට ප්‍රේම කිරීම ආදරය කිරීම සම්බන්ධයෙන් මා තවමත් සෙමින් තමයි ගමන් කරමින් இந்த සිටින්නේ. தெய்வீக காதலுக்குள் நான் பிரவேசித்த பிறகும் என்னுடைய முட்டாள்தனத்தினால், என்னுடைய புத்தியினத்தினால், என்னுடைய வேக குறைவினால் நான் அநேக முறை என் நேசரை நான் அழ வைத்திருக்கிறேன். Even after entering into this divine romantic relationship with God, because of my foolishness, because of the lack of speed, and because of so many other things, I have made my lover cry. ඒ ප්‍රේමාන්තය, ඒ ආදරය, ඒ ප්‍රේමය තුලට ප්‍රවිෂ්ඨ වුණා වූ මා ඉන් අනතුරුව පවා බොහෝ අවස්ථාවන්හිදී උන්වහන්සේව දුක් කර තිබෙනවා, උන්වහන්සේව හඬන්න තත්වයට මා ගෙනවිත් තිබෙනවා. இப்படி நான் சொல்லும்போது நானும் அவரை பல முறை அழ வைத்திருக்கிறேன் என்று நீங்கள் உணர்கிறீர்களா? Even as I say in this manner, do you feel or do you realize that even you have grieved him and have made him to weep so many times in your life? ආකාරයෙන් මා මාගේ තත්වයේ පවසන අවස්ථාවේදී උන්වහන්සේව දුක් කර තිබෙනවා කියා කියන විට ඔබගේ තත්වයේද ඔබට වැටහෙනවාද? அப்படிப்பட்டவர்கள் கண்களை மூடுங்கள். All those who realize in this manner, close your eyes. මෙසේ ඔබට හැඟේ නම් ඔබගේ දිනෙත් වසා ගන්න. கண்களை மூடி இப்படி யூகித்து பாருங்கள். You close your eyes and think in this manner. ඔබගේ දිනෙත් වසා ගනිමින් මෙසේ සිතන්න. இயேசு உங்களை பார்த்து ஒரு மூலையில் இருந்து அவர் அழுது கொண்டிருக்கிறார். Jesus, being in a corner, is weeping and crying over you. යේසුස් වහන්සේ කොනක හිඳ ඔබ උදෙසා හඬා වැටෙමින් සිටිනවා. ஏன்? Why? ඇයි? அவர் உன்னை அதிகமாக நேசிக்கிறார், ஆனால் உன்னிடத்திலிருந்து அவருக்கு அன்பு கிடைக்கவில்லை. He is loving you very much, but there is no response of love from you. උන්වහන්සේ ඔබට බොහෝසේ ප්‍රේම කරනවා, නමුත් තවමත් ඔබගෙන් පිළිතුරක් නැහැ. நீ ஆண்டவரை நேசிக்கிறாய், மறுக்க முடியாதுதான், ஆனால் அவருக்கு உன்னிடத்தில் அந்த காதல் அன்பை எதிர்பார்க்கிறார். You love him, we cannot deny it, yet he is expecting that romantic relationship or that romance from you. ඔව් උන්වහන්සේට ඔබ ප්‍රේම කරනවා, ඒ නැහැ කියන්න බෑ. නමුත් ඊට වඩා මහත් ප්‍රේමයක්, ආදරයක් උන්වහන්සේ ඔබගෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. பலமுறை அவர் உன்னை தேடி வந்தார்.
during so many occasions, he came in search of you. උන්වහන්සේ බොහෝ වතාවක් ඔබ සොයා පැමිණියා. பலமுறை அவர் உன்னிடத்தில் ப்ரப்போஸ் பண்ணினார். So many times he proposed to you. මේ යෝජනාව බොහෝ වතාවක් උන්වහන්සේ ඔබට ගෙන ආවා. நீயோ முதுகை காட்டி வேறு அன்புகளை தேடி போனாய். You showed your back and went in search of other strange love. එනමුදු ඔබ පිටුපා වෙනත් ප්‍රේමයන් සොයා ගියා. உன்னையும் என்னையும் நினைத்து இயேசு அழுது கொண்டிருக்கிறார். Thinking of you and me, Jesus is weeping. ඔබ ගැන මා ගැන සිතමින් උන්වහන්සේ හඬා වැටෙනවා. கடினமுள்ள நெஞ்சமே, இதை கேட்கும்போது நீ அழாமல் இருக்கிறாயா? Oh hard heart, when you hear these words, are you without crying? දැඩි සිත මේ ආසන විටදීද ඔබ නොහඬා සිටිනවාද? I don't care என்று உன்னுடைய உள்ளம் சொல்லிக் கொண்டு இருக்கிறதா? Does your heart say, I don't care? මට මොකද කියා ඔබගේ හදවත කියනවාද? நாம் எல்லாரும் கண்களை மூடி நம்முடைய நிலவரத்தை பற்றி கொஞ்சம் ஃபீல் பண்ணலாமா? Let us all close our eyes and realize or feel our true state. අප සියලු දෙනාම දෙනෙත් වසා ගනිමින් අපගේ සැබෑ තත්ත්වය ගැන හැඟීමකට ගනිමුද? கண்களை மூடி சிலுவையில் தொங்கிக் கொண்டிருக்கிற இயேசுவை பார். Look, close your eyes and look at Jesus who is hanging on the cross for you. දෙනෙත් වසමින් කල්වාරි කුරුසේ එල්ලී සිටින්නා වූ යේසුස් වහන්සේ දෙස බලන්න. அவரை வேடிக்கை பார்க்க, பரியாசம் பண்ண, விமர்சிக்க அவரை சுற்றி ஒரு கூட்டம் நின்று கொண்டிருக்கிறது. There was a great crowd around him to just spectate there, to ridicule him, to put him to shame and to criticize him. ඒ නරඹන පිණිස උන්වහන්සේව වරදට පත් කරන පිණිස උසුළු විසුළු කරන පිණිස මහා සෙනගක් එහි රැස්ව සිටිනවා. கண்ணை மூடி இயேசுவை பாருங்க. Close your eyes and look at Jesus. ඇස් වසමින් යේසුස් වහන්සේ දෙස බලන්න. அந்த வேதனையின் நடுவில், Amongst that pain, ඒ in the midst of වේදනාව that pain, මැද්දේ அந்த பரியாச சத்தங்களின் நடுவில், in the midst of all the voices of ridicule ඒ and shame, සියලු උසුළු විසුළු reproach, මැද්දේ திடீரென்று இயேசு உன்னை பார்க்கிறார். அதை யூகித்து பார். assume that suddenly Jesus is turning and looking at you. හදිසියේම උන්වහන්සේ ඔබ දෙස හැරී බලනවා. அதை பாருங்க. Look at that. ඒ බලන්න. அவர் உன்னை பார்த்த உடனே அவர் அழ ஆரம்பிக்கிறார். As soon as he sees you, he starts crying. ඔබ දුටු සැනින් උන්වහන්සේ හඬන්ට පටන් ගන්නවා. அந்த பரியாசம் அவருக்கு பெரிதல்ல. That shame, that reproach is not great for him. ඒ නින්දා අවමන් උන්වහන්සේට මහත් දෙයක් නොවේයි. அந்த வேதனையை தாண்டி நீ அவரை ஏமாற்றி விட்டாய் என்ற துக்கம் தான் அதிகமா இருக்கிறது. Even beyond that pain, the thought that you have cheated on him is what is giving him that great sorrow. ඒ වේදනාවට වඩා උන්වහන්සේගේ වේදනාව තිබෙන්නේ කුමක්ද නම් ඔබ උන්වහන්සේව රැවට්ටූ නිසායි. கொஞ்சம் அவர் உங்களை பார்க்கிறதை நீங்க பாருங்களேன். Just you look at him, looking at you. බලන්න උන්වහන්සේ ඔබ දෙස බලා සිටිනවා. அந்த பார்வையில அன்பு தெரியுதா? Can you see love in that look? ඒ ප්‍රේමේ බැල්ම දෙස බලන්න. அந்த கண் ஐ லவ் யூ என்று உன்னை பார்த்து சொல்லுகிறது உனக்கு புரியுதா? Are you able to understand those eyes looking at you saying the words, I love you? ඒ දෙනෙත් ඔබ දෙස බලා පවසන්නේ මම ඔබට ආදරය කියා බව ඔබට පෙනෙන්නේ නැද්ද? அவரை விட்டு ஓடி ஓடி விலகி கொண்டு இருக்கிறாயே, தேவைக்கு மாத்திரம் வருகிறாயே, அந்த கண்கள் உன்னை பார்த்து ஐ மிஸ் யூ என்று சொல்லுகிறதை உனக்கு புரியுதா? You have run away, far away from those eyes. You've only come up to him just to get your needs fulfilled. But those eyes are saying the words, I miss you. Are you able to understand or realize or feel those words? ඔබ පසුපස ප්‍රේම කරමින් පැමිණෙන්නා වූ ඒ දෙනෙත් ඔබ උන්වහන්සේව සොයන්නේ ඔබගේ අවශ්‍යතාව ඉටු කරගන්න පමණයි. නමුත් උන්වහන්සේට ඔබ ප්‍රේම කරන්නේ නැහැ. ඒ උන්වහන්සේ පවසනවා ඔබ මට අහිමි වේදෝ I miss you කියා. ඒ ඔබට ඇසෙන්නේ නැද්ද? இது யூகம் அல்ல, இது விளையாட்டு அல்ல, இது பொய் அல்ல, இது நிஜம். This is not a assumption. It is not a game or a play. It is not a lie. This is the truth. මේ ගොතපු කතාවක් බොරුවක් නොවේ. මෙයයි සත්‍යය. உங்களுக்கு இயேசுவை நீங்கள் துக்கப்படுத்தினதற்காக, ஏமாற்றினதற்காக வருத்தம் இருக்கும் என்றால், if you are sad within you for cheating on Jesus, for giving him this pain, අනේ මම යේසුස් වහන්සේව රැවට්ටුවානේ කියා ඒ දුක වේදනාව ඔබට තිබේ නම් நீங்கள் எழும்பி நிற்கலாம். you may stand up. ඔබට නැගිට සිටින්න පුළුවනි. நீங்கள் எழும்பி நின்று இயேசுவோடு பேசுங்கள்.
you stand up and talk to Jesus. ඔබ නැගිට සිටින්න උන්වහන්සේ හා සමග කතා කරන්න. மற்றவர்கள் நிற்கிறார்களா இல்லையா என்று நீ பார்க்காதே. ஜீசஸோடு நீ சேரணும், நான் அவர் என்னை நேசிக்கிறது போல நானும் அவரை லவ் பண்ணணும் அப்படின்னு உனக்கு மனசு இருந்தா எழும்பி நில்லு. Do not look at others whether they are standing up or not. Only if you have the heart to say that you need to get back to Jesus and that you need to love him, then you stand up. අනිත් අය නැගිට්ටාද නැද්ද කියා ඔබ බලන්න එපා. උන්වහන්සේ ඔබට ප්‍රේම කරනවා. මමත් උන්වහන්සේට ප්‍රේම කළ යුතුයි. ඒ ප්‍රේම සම්බන්ධය ඇති කරගත යුතුයි කියා ඔබට හැඟේනම් ඔබ නැගිට සිටින්න. அந்த சிலுவை காட்சியை விட்டு விடாதே. Do not leave away that vision of cross. ඒ කල්වාරි දර්ශනය නැති කරගන්න එපා. இயேசு உன்னை பார்த்து அழுது கொண்டு இருக்கிறார். Jesus is looking at you and crying. යේසුස් වහන්සේ ඔබ දෙස බලා හඬා වැටෙනවා. நீ என்னை மறந்து விட்டாயா? Have you forgotten me? ඔබ මාව අමතක කළාද? நீ என்னை முழு உள்ளத்தோடு நேசிக்க மாட்டாயா? Won't you love me with your whole ඔබ heart? මුළු සිතින් මට ප්‍රේම කරන්නේ නැද්ද? எனக்கு உன்னை எவ்வளவு பிடிக்கும் என்று நீ உணராமல் இருக்கிறாயா? Are you unable to realize as to how much I love you? මම ඔබව මට කොපමණ කැමතිද කියා ඔබට දැනෙන්නේ නැද්ද? 2017 ஆண்டு டிசம்பர் மாதத்தில் இயேசு எனக்கு ப்ரப்போஸ் பண்ணினது போல இன்றைக்கு இயேசு உங்களை பார்த்து கேட்கிறார். Just as Jesus proposed to me in the month of December 2017, today he is asking from you. 2012 දෙසැම්බර් මාසයේ යේසුස් වහන්සේ මාගෙන් ඇසූ ලෙස ඔබ මට ප්‍රේම කරන්නේ නැද්ද කියා උන්වහන්සේ අද මෙදින ඔබ අමතා අසනසේක. 2024 ஆண்டு மே மாதம் 23ஆம் தேதி சாயங்காலம் ஏறக்குறைய 9 மணி அளவில் இயேசு உன்னை பார்த்து கேட்கிறார், நீ என்னை நேசிப்பாயா? Around 9:30 p.m. in the month of May, on the 23rd of 2024, Jesus is asking from you, he's proposing to you, and he's asking, saying, do you love me? 2024 මැයි මාසයේ 23 වන දින මේ රාත්‍රී 8:50ට උන්වහන්සේ ඔබ දෙස බලා අසනවා, ඔබ මට ප්‍රේම කරනවාද කියා. நீங்கள் இயேசுவை நேசிப்பீர்கள் என்றால் வாயை திறந்து அதை சொல்லுங்கள். If you love Jesus, you open your mouth and say so. ඔබ උන්වහන්සේට ප්‍රේම කරනවා නම් ඔබගේ මුඛේ විවර කරමින් එය පවසන්න. நீ வாயை திறந்து அதை சொன்னால் அவருடைய கண்ணீரை நீ துடைப்பாய். If you would open your mouth and say those words, then you would be wiping off his tears. ඔබ ඔබගේ මුඛේ විවර කරමින් එය පවසන්න එනම් උන්වහන්සේගේ කඳුළු அவரை- ඔබ පිස්සලනවා. நீ துக்கப்படுத்தினது போதும். It is enough that you greet him. ඔබ දුක් වෙනවා ඇති. அவருக்கு நீர் முதுகை காட்டினது போதும். It is enough that you showed your back to him. ඔබ පිටු පෑවා ඇති. இயேசு உன்னை கூப்பிடுகிறார். Jesus is calling you. යේසුස් වහන්සේ ඔබ කැඳවනසේක. மனசுல அந்த சிலுவை கிட்ட போய் சொல்லு, I love you Jesus. In your heart, in your mind, draw closer to that cross and tell him, Jesus, I love you. ඔබගේ සිතින් මනසින් කල්වාරියට කිට්ටු වී පවසන්න, යේසුනේ මම ඔබට ප්‍රේම කරමි. 5 முறையோ 10 முறையோ உனக்கு ஏவுதல் வருகிறபடியே நீ சொல்லு. 5 times or 10 times, according to your urging, you tell him that. පස්සරයක් දහසරයක් වුණාවේ ඔබට හැඟෙන තරම් උන්වහන්සේට පවසන්න. உன்னுடைய இருதயத்தை நீ கடினப்படுத்தாதே. Do not harden your heart. ඔබගේ සිත දැඩි කරගන්න එපා. இயேசுடைய கண்ணீரை துடைக்கக்கூடிய விதத்தில் நீ சொல்லு, I love you Jesus. In the manner in which you could wipe the tears off his eyes, you tell him, Jesus, I love you. උන්වහන්සේගේ දැසේ කඳුළු පිස්සලන්නා වූ ආකාරයෙන් පිස්සලන්ට පුළුවන් ආකාරයට මම ආදරේ යේසුනේ කියා පවසන්න. வெட்கப்படாமல் உள்ளம் திறந்து சத்தத்தை உயர்த்தி நீ சொல். Without being shy, raising your voice, raising your heart, you tell him loud that you love him. ලජ්ජා නොවී මුඛේ විවර කරමින් සිත විවර කරමින් යේසුනේ මම ඔබට ආදරේ කියා කියන්න. உன்னை சுற்றி இருக்கிறவர்கள் நீ இந்த வார்த்தையை சொன்னாய் என்று சாட்சி சொல்லட்டும். All those around you, let them be a witness in saying that you told those ඔබ words. වටා සිටින්නන් මොහු මේ දේ කිව්වා කියා සාක්ෂි පැවසුවාවේ. ஒரு 10 நொடிகள் தருகிறேன், சீக்கிரமாய் சொல்லுங்கள். Let me give you 10 seconds. You tell this out loud. තප්පර 10ක් දෙන්නම් ඉක්මනින් කියන්න. I love you Jesus. 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 Thank you Jesus. ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே. ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே. ஆமென். அப்படியே நீங்கள் சொல்லிக் கொண்டு இருக்கும் பொழுது, Even as you keep saying so, මේ ආකාරයෙන් ඔබ අඛණ්ඩව පවසන විට நீங்கள் இயேசு எப்படியெல்லாம் துக்கப்படுத்தினீர்கள் அதையும் நீங்கள் நினைவில் கொண்டு வந்ததை சொல்லுங்கள்.
කොයි ආකාරයෙන් ඔබ යේසුස් වහන්සේව දුක් කළාද ඒ ගැන සිතමින් මේ දේ කියන්න. You mentioned to him, bringing into your memory in all the manner in which you grieved God. உன்னுடைய மனசாட்சிக்கு தெரியும் நீ இதை செய்யும்போது அவர் கண்டிப்பா துக்கப்பட்டிருப்பார். Your conscience knows that when you did such thing, he would have definitely been grieved. මේ දේ ඔබ කළ විට උන්වහන්සේ දුක් වුණා කියා ඔබගේ හෘද සාක්ෂියට හොඳ හැටි දන්නවා. ஆனால் துணிகரத்தோடு திமிரோடு அவரை நீ மிதித்து அந்த பாவத்தை செய்ய போனாய். But presumptuously, being stubborn, you went and did that thing which grieves him. නමුත් කැමැත්තෙන්ම නිර්භීතවම උන්වහන්සේව නවත්වා ඔබ ඒ පාපය කළා. மன்னிப்பை கேளு. Ask forgiveness. කමාව ඉල්ලන්න. அவரை சிலுவையில் மறுபடியும் அறைந்ததற்கு மன்னிப்பை கேள். You asked forgiveness for repeatedly crucifying him on the cross. නැවත උන්වහන්සේව කුරුසිපත් කළා. ඒ නිසා කමාව අයද සිටින්න. அந்த திரைப்படத்தை நீ பார்க்கும்போது When you watch that film, ඒ චිත්‍රපටිය බලන විට அந்த ஆபாச படத்தை பார்க்கும்போது when you watch that obscene ඒ video, අසබ් දර්ශනය බලන විට ரகசிய பாவங்களை செய்யும்போது when you did those secret sins, රහස්‍ය පාපයන් කරන විට அந்த கெட்ட வார்த்தையை பேசின போது when you use that bad word, ඒ අසබි වචන කතා කරන විට அந்த பொய்யை நீ சொன்ன போது when you told that lie, ඒ බොරුව ඔබ කී විට இயேசுவுக்கு முன்னாடி நின்ற அந்த போர் சேவகனுடைய கையில் இருந்த ஆணியை நீ பிடுங்கி அந்த சம்மட்டியை நீ பிடுங்கி எனக்கும் ஒரு சந்தர்ப்பம் வேண்டும் என்று அவருடைய கையை நீ அடித்தாய், அவருடைய கால்களை நீதான் குத்தினாய். when you did so, you took the hammer and the nail which was found in the hands of the soldier who was before the cross, who was going to crucify Jesus, and you told him, even I need an opportunity to crucify Jesus, saying so you took it and you nailed both the hands of Jesus and you also nailed both his legs onto the cross. It was you who crucified Jesus onto the cross. ඒ පාපය ඔබ කළ අවස්ථාවේදී ඒ හේවායාගේ අතින් ඔබ ඇනේ උදුරාගෙන ඒ මිටිය උදුරාගෙන උන්වහන්සේගේ අත සිදුරවන පරිදි පා සිදුරවන පරිදි ඔබ උන්වහන්සේට ඇනගැස්සුවා. උන්වහන්සේව කුරුසිපත් කළා. ඒ ගැන හඬා වැටෙන්න පසුතැවිලි වන්න. உன்னுடைய கண்கள் திறந்திருக்கும் என்றால், உன்னுடைய வாய் மூடி இருக்கும் என்றால், உன்னுடைய இருதயம் பாவத்தின் வஞ்சனையினால் கடினப்பட்டிருக்கிறது. If your eyes are open, if your mouth is closed, it means that your heart has been caught up or hardened through the deception of sin. ඔබගේ ඇස් ඇරී තිබේ නම් ඔබගේ මුඛය වැසී තිබේ නම් ඔබ පාපේ වංචාවට අසු වී සිටිනවා. ඒ ඔබගේ හදවත දැඩි කර තිබේ. இயேசுவினுடைய பாதங்களை தொடும் அளவில் நீ சிலுவை அண்டை போ. That Jesus may touch your sins or take away your sins, you go up to the cross. යේසුස් යේසුස් වහන්සේගේ පාදங்கள், දෙපා පාදங்கள். ස්පර්ශ කරන්නා වූ තරමට කුරුසියට ළඟා වන්න. You draw closer to the cross so that his feet may touch you. கிட்ட போயிட்டீங்களா? Have you drawn closer to the කුරුසියට cross? ලං වුණාද? அவருடைய கால்களை பிடிச்சுக்கோங்க. You take hold of his legs. උන්වහන්සේගේ දෙපා අල්ලා ගන්න. அந்த சிலுவையோடு கூட அவரை கட்டி பிடிச்சுக்கோங்க. You embrace him together with the cross. කුරුසිය හා සමග උන්වහන්සේව වැළඳ ගන්න. அந்த கால்ல இருக்கிற ரத்தம் உன்னுடைய முகத்தில் படட்டும். Let the blood on his feet touch your face. උන්වහන්සේගේ දෙපාවල රුධිරය ඔබගේ මුහුණේ ගෑවුණා. அவருடைய நெற்றியிலிருந்து வடிகிற ரத்தம் உன் தலையில் விழட்டும். The blood which is flowing from his head, let that blood come upon your head. උන්වහන්සේගේ නළලේ සිට ඒ වැగిරෙන්නා වූ රුධිරය ඔබගේ මුහුණට වැටුණාවේ. நீயோ உன் சத்தத்தை உயர்த்தி என்னை மன்னியும் இயேசுவே என்று சொல். You raise your voice and say, Jesus, forgive me. ඔබගේ හඬ නංවමින් යේසුනේ මට කමා කළ මැනව කියා පවසන්න. நீ அந்நிய பாஷையை பேசாத, இப்பொழுது நீ ஆண்டவரோடு பேசு. Now do not speak in unknown tongues. You directly speak to God. ඔබ අන් භාෂා කතා කරන්න එපා. ඔබගේ වචන කරුණු කොටගෙන උන්වහන්සේට කතා කරන්න. இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் நீ அந்நிய பாஷைகளை பேச போகிறாய். இப்பொழுதோ நீ அவரிடத்தில் பேசு. Within a short while, you are going to speak in unknown tongues. Therefore now, you directly speak to God using words. තව ස්වල්ප වෙලාවකින් ඔබ අන් භාෂා කතා කරන්නට යනවා. ඊට ප්‍රථමයෙන් ඔබගේ වචන කරුණු කොටගෙන ඍජුවම උන්වහන්සේට කතා කරන්න. உன் தலையை உயர்த்தி அவருடைய கண்களை பார்க்க துணியாமல்
அவருடைய பாதத்தை பிடித்து என்னை மன்னியும் இயேசு என்று கதறி சொல். Without having the boldness or courage to raise up your eyes and look at his eyes, you cling on to his feet and say, Jesus, forgive all my sins. විශ්වාසවා උන්වහන්සේ දෙස බලන්ට නිර්භීත නොවී උන්වහන්සේගේ පාද වැළඳගෙන යේසුනේ මට කමා කළ මැනව කියා කියන්න. அவரோ உன்னை கீழே பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். He is looking down at you. උන්වහන්සේ පහත ඔබ දෙස බලනසේක. ஆணியினால் கடாவப்பட்ட அந்த கரத்தை கொண்டு உன்னை இப்பொழுது கட்டிப்பிடிக்க மாட்டார். Now he will not embrace you with that nail-scarred hand. ඒ ඇනගැස්සුවා වූ අත්වලින් දැන් ඔබව උන්වහන්සේ වැළඳගන්නේ නැහැ. ஆனால் துக்கம் நிறைந்த கண்ணீர் வடித்துக் கொண்டிருக்கிற அந்த முகத்திலிருந்து ஒரு புன்னகை புறப்படுகிறது. But from that face which has been weeping and crying, there is a smile appearing on his face. එනමුදු ඒ කඳුළු වැగిරෙන්නා වූ උන්වහන්සේගේ මුහුණේ සිට මද සිනාවක්. அவருடைய துக்கத்தின் கண்ணீர் ஆனந்த கண்ணீராய் மாறி இருக்கிறது. Now his tears of sorrow have changed as tears of joy. ඒ ශෝක කඳුළු ප්‍රීතියේ කඳුළු බවට පත් වී තිබෙනවා. எனக்கு யாரும் வேண்டாம், எனக்கு எந்த பாவமும் வேண்டாம், எனக்கு இயேசு போதும் என்று நீ சொல்லுவாயா? Would you say, I do not need anyone, I do not need any sin, Jesus alone is sufficient for me? මට කිසිවෙක් එපා, මට කිසි පාපයක් එපා. යේසුනේ ඔබ මට සෑහේ කියා ඔබ පවසනවාද? நீ பேசிக் கொண்டிருக்கும்போது அந்த இயேசுவின் ரத்தம் உன்மேல் விழுந்து கொண்டிருக்கிறது. Even as you keep speaking to Jesus, his blood is dropping on you. ඔබ මේ ආකාරයෙන් පවසන විට උන්වහන්සේගේ ලේ බිඳු ඔබ කරා පතිත වෙනවා. அது தலைக்கு மேலே மாத்திரமல்ல, தலைக்குள்ளே பிரவேசிக்கிறது. Not just onto your head, but it is entering into your head. ඒ ඔබගේ හිස මත නොවේ. ඒ හිස මතින් ඇතුළට ගමන් කරනවා. இயேசுவின் ரத்தம் உன் சிந்தனை மண்டலத்தை சுத்திகரிக்கிறது. The blood of Jesus is sanctifying or cleansing your thought realm. ඔබගේ මනසේ ආසනය උන්වහන්සේගේ රුධිරය Yeah. පවිත්‍ර කරනවා. இயேசுவின் ரத்தம் உன் குற்ற உணர்வை மாற்றிக் கொண்டிருக்கிறது. The blood of Jesus is taking away your condemnation. ඔබව වරදට පත් කරන්නේ පාප හැඟීම උන්වහන්සේ ඔබගෙන් ඉවත් කරනවා. உன்னுடைய பழைய நினைவுகளை அது மாற்றிக் கொண்டிருக்கிறது. நினைவுகள், thoughts. It is changing all your old thoughts. ඔබගේ ඒ සිතුම් පැතුම් උන්වහන්සේ වෙනස් කරනවා. அவருடைய சிலுவையை, அவருடைய பாதத்தை கட்டிப்பிடித்துக் கொண்டே இரு. You cling on to his feet together with the cross. උන්වහන්සේගේ පාද උන්වහන්සේගේ කුරුසිය වැළඳගෙන සිටින්න. ஒரு சுத்திகரிப்பின் வேலை நடந்து கொண்டிருக்கிறது. Now a work of sanctification is taking place. මේ මොහොතේ පවිත්‍ර වීමේ ක්‍රියාවක් සිදු වෙමින් තිබේ. ஒரு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை நடக்கிறது போல ஆண்டவர் உன்னை பரிசுத்தப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார். Just as a surgery is performed in a hospital, in the same manner God is doing a certain operation in your life. ශල්‍යාගාරයේ ශල්‍ය කර්මයක් කරන ආකාරයට දැන් උන්වහන්සේ ඔබ තුළ ශල්‍ය කර්මයක් කරනසේක. தூதர்கள் உன்னை சுற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள். The angels are surrounding you. දේවදූතයන් ඔබ වටා සිටිනවා. அவர்கள் காயங்களை கட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள். They are binding all your wounds. ඒ සියලු තුවාල ඔවුන් වෙලනවා. இன்னும் ஒரு நிமிடத்தில் உன் குற்ற உணர்வு மாறப் போகிறது. Within another minute, your condemnation is going to go away from you. තව එක් විනාඩියකින් ඒ වරදට පත් කිරීමේ සිතුවිල්ල இந்த ඔබගෙන් පහව යනවා. இந்த ஒரு நிமிடத்தில் எல்லா பாவத்தை சொல்லிவிடு, ஒன்றையும் மறைக்காதே. Within this 1 minute, you confess all your sins. Do not hide any sin. ඒ විනාඩිය තුළ ඔබගේ සියලු පාප කියා සිටින්න කිසිදු පාපයක් සංගවන්ට එපා. நீ ஒன்றை மறைத்தால் அது சர்ப்பத்துக்கு வாசலாய் மாறிவிடும். If you would even hide one sin, it would become a doorway or an entrance to the serpent. ඔබ එකක් හෝ සංගවන්නේ නම් එය සතුරාට වාසියක් වෙයි. ඔබ තුළට රිංගා ගන්නට මාර්ගයක් දොරටුවක් වෙයි. அந்த ஒன்றும் வேண்டாம் வாலிபனே, அதை சொல்லி வாசலை அடைத்து விடு. Dear youth, do not even keep one with you. You do not need it. Confess and forsake and close that doorway. ප්‍රේමණීය යෞවනය ඒ පාපය කියා සිටින්න අත්හරින්න එය එපායයි පවසන්න.
பொதுவாக ஊழியக்காரர்களிடத்தில் அறிக்கையிடுகிற பழக்கம் இங்கே உண்டு. ஆனால் இப்பொழுது நேரம் இல்லை. There is a common practice here in confessing to the servants of God, but today we do not have time for it. මෙහි තනි තනි වශයෙන් සේවකයන්ට ගොස් කියා සිටිනා වූ ක්‍රමයක් තිබෙනවා. නමුත් අද අපට වෙලාව නැහැ. ஆனால் நான் இயேசுவிடத்தில் ஒன்றையும் மறைக்காமல் சிலுவையின் அடிவாரத்திற்கு போய் இயேசுவை கட்டிப்பிடித்து எல்லாவற்றையும் சொன்னேன் என்று சொல்லுகிறவர்கள் இரு கரங்களை உயர்த்துங்கள். All those who say that I went up to the cross and embraced his feet together with the cross, and without even hiding any sin, or even hiding one sin, I've completely confessed everything to him. All those who say so, raise up both your මම අද hands. කල්වාරි පාමුලට ගොස් එක පාපයක් හෝ සංගවන්නේ නැතුව සියල්ල යේසුස් වහන්සේට කීවා කියන්නා වූ අය ඔබගේ දෙයත් ඔසවන්න. 2 நிமிடம் கையை இறக்காதீங்க, அப்படியே தூக்கியே வச்சுக்கோ. For 2 minutes, do not let down your hands. You keep your hands raised up. කරුණාකර විනාඩි දෙකක් ඔබගේ අත් ඔසවාගෙන තබා ගන්න, පහළ හෙලන්ට එපා. இந்த உயர்த்தின கரம் உன்னுடைய முழுமையான மன்னிப்பின் சின்னமா, அறிக்கையின் சின்னமா? Are both the hands which you have raised a sign of a complete confession? මේ ඔසවා තිබෙන්නා වූ ඔබගේ දෙයත් ඔබගේ සම්පූර්ණ කියා සිටීමට සලකුණක්ද? நீ இரு கரங்களையும் உயர்த்தி வைத்திருக்கிறாயே, சிலுவையின் அடிவாரத்திற்குள் மனதில் வந்திருக்கிறேன் என்பதற்கு அடையாளமா? You have raised both your hands. Does this mean, or is this a sign that you have come up to the feet of the cross? ඔබගේ දෙයත් ඔබ ඔසවාගෙන සිටිනවා. ඔබ සිතින් මනසින් කල්වාරි පාමුලට පැමිණියා කියන්නට මේ ලකුණක්ද? சிலுவையிலிருந்து இயேசு கண்ணீர் வடித்து உன்னை பார்த்து கேட்டாரு, நீ என்னை மறந்துட்டியா, நீ என்னை நேசிக்க மாட்டியா, என்கிட்ட வர மாட்டாயா என்று கேட்கும்போது, ஐ லவ் யூ ஜீசஸ், நான் வரேன், எனக்கு யாரும் வேண்டாம் என்ற அந்த பதிலுக்கு இந்த உயர்த்தின கரம் தான் சின்னமா? Looking down from that cross with tears in his eyes, crying and with sadness, Jesus asked you, saying, I miss you so much, I love you so much, won't you come up to me? Is this a symbol of the sign which you responded to his question by saying that, yes Jesus, I've come up to you, now I do not need anyone, I do not need anything, I need only you? Is this a sign of such a confession? කල්වාරි පාමුලට පැමිණි ඔබ දෙස බලා උන්වහන්සේගේ කඳුළු වැගුරුනා වූ දෙනෙතින් ඔබ දෙස බලා ඔබ මා අමතක කළාද? ඔබ මට ප්‍රේම කරන්නේ නැද්ද කියා ඇසුවා වූ උන්වහන්සේට, ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේට පමණක් මම ප්‍රේම කරමි, ඔබ වහන්සේ පමණයි මට අවශ්‍ය, ඔබ වහන්සේ පමණක්මයි කියා පැවසුවා වූ ඒ දෙයට සලකුණක්ද මේ ඔසවා තිබෙන දෑත්? ஆண்டவருடைய விவாக ப்ரொபோசலுக்கு உன்னுடைய பதில் எஸ் என்று இருக்கும் என்றால் இன்னும் ஒரு 10 நொடி உன் கையை உயர்த்தி வை. If your answer would be yes to the marriage proposal which God has given you, keep your hands raised above your head for another 2 more minutes. උන්වහන්සේගේ ප්‍රේම යෝජනාවට, ඒ මංගල යෝජනාවට ඔබගේ පිළිතුර ඔව් කියානම් ඔබගේ හිස්සට වඩා ඔබගේ දෑත් ඉහළට විහිදවන්න. கண்களை மூடிக்கொண்டே இரு. Have your eyes closed. ඔබගේ ඇස් වසාගෙනම සිටින්න. இப்பொழுது சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசுவின் பக்கத்தில் இல்லை, உயிர்த்தெழுந்த இயேசுவின் பக்கத்தில் நின்று கொண்டிருக்கிறார். Now it's not the Jesus who was crucified on the cross standing beside you. The Jesus who is standing beside you is the resurrected Jesus. දැන් ඔබ අසල සිටගෙන සිටින්නේ කල්වාරියේ ඇනගස් කුරුසියේ ඇනගස්වා වූ යේසුස් වහන්සේ නොවේ, මලුන්ගේ උත්ථාන වූ යේසුස් වහන්සේ. உயிர்த்தெழுந்த இயேசு இப்பொழுது உன் பக்கத்தில் உன்னை கட்டிப்பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறார். Now the resurrected Jesus is standing beside you, embracing you. මලුන්ගේ නැගිටි යේසුස් වහන්සේ ඔබ වැළඳගෙන සිටිනසේක. உன்னை பார்த்து என் பிள்ளையே என்று கூப்பிடவில்லை, உன்னை பார்த்து என் பிரியமே என்று கூப்பிடுகிறார். He's looking at you and not calling you saying my child, but looking at you he's calling out saying, oh my beloved. මාගේ දරුවා කියා නොවේ, උන්වහන්සේ ඔබ අමතන්නේ මාගේ ප්‍රේමවන්තිය කියායි. இப்பொழுது உன்னுடைய உயர்த்தின கரத்திலிருந்து தேவனுடைய உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமை சந்திக்க போகிறது. Now the resurrected power of Jesus is going to meet you, visit you through the hands which you have raised. ඒ මලුන්ගේ නැගිටිනා වූ එම බලය ඔබ විහිදවා තිබෙන්නා වූ ඔබගේ දෙයත් කරුණු කොටගෙන ඔබ මේ මොහොතේ අත්දකින්න යනවා. இன்னும் ஒரு சில நொடிகளில் தேவனுடைய சக்தி உன்னை சந்திக்க போகிறது. Within another few more moments, the power of Jesus is going to touch you, visit you.
උන්වහන්සේගේ බලය ඔබ ස්පර්ශ කරන්නට යනවා. உன்னை தொட்ட பாவம் அங்கே இல்லை. The sin which touched you is no more there in it. ඔබට අතගැසූ පාපය තවත් නැහැ. உன்னை ஆட்கொண்ட பிசாசு அங்கே இல்லை. The Satan who controlled you is not there in it. ඔබගෙන් ජයගත් යක්ෂයා තවදුරටත් ඉතිරිව නැහැ. உன்னோடு தொடர்பு கொண்ட பாதாளம் இனி இல்லை. The hell which had linked with you is no more there. ඔබ හා සමග සම්බන්ධ වූ පාතාලය තවත් නැහැ. நான் ஒன்றே ஒன்று சொல்லி மௌனமாய் இருந்து விடுகிறேன். Let me tell you one more thing and become silent. තව එක් දෙයක් පවසා මා නිහඬ වන්නෙමි. அதற்கு பிறகு நீ உன்னுடைய கையை இறக்கி நீ தேவனோடு தொடர்பு கொள்ளலாம். Thereafter you may put down your hands and directly connect with God. අනතුරු ඔබගේ දෑත් පහත හෙලා දෙවියන් වහන්සේ හා සමග සම්බන්ධ විය හැකියි. அதற்கு பிறகு ஆண்டவர் உன்னோடு தொடர்பு கொள்வார். Thereafter God will connect with you, අනතුරු commune දෙවියන් with you. වහන්සේ ඔබ හා සමග සම්බන්ධ වෙයි. අඛණ්ඩව සම්බන්ධ ஒரு වෙයි. 10 நிமிடம் நீ ஆவி மண்டலத்துக்குள் சென்று உயிர்த்தெழுந்த இயேசுவை நீ கட்டிப்பிடிக்கலாம், அவர் கட்டிப்பிடிப்பார். நீ அவரை முத்தம் செய்யலாம், அவர் உன்னை முத்தம் செய்வார். Thereafter, for 10 more minutes, you will enter into that spiritual realm or the spirit realm, and you will embrace him, and he will embrace you. You will kiss him, and he will kiss you back. අනතුරුව ඔබට ඒ ආත්මික තලය වෙතට ගොස් මලුන්ගෙන් නැගිටිනා වූ යේසුස් වහන්සේව ඔබට සිමිය හැකි. උන්වහන්සේ ඔබව සිමි. උන්වහන්සේ ඔබව වැළඳ ගනි. උන්වහන්සේව වැළඳ ගන්නට ඔබටද පුළුවනි. நான் சொல்ல விரும்புகிறது என்னவென்றால் What I want to tell you is, මට ඔබට පැවසිය යුත්තේ කුමක්ද? மரணமே உன் கூரெங்கே? oh death, where is thy sting? මරණය නුඹගේ කටුව කොයිද? பாதாளமே உன் ஜெயம் எங்கே? Oh hell, where is thy victory? පාතාලය නුඹේ ජය කොයිද? நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினால் நமக்கு ஜெயம் கொடுக்கிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். I praise God who gives victory through his son Jesus Christ. මුත් අපගේ ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කරුණු කටගෙන අපට ජය දෙන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා.